Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan supaya semua peserta dalam Dewan dan juga secara online secara online, kita baru online, supaya memberikan pandangan resolusi tuan-tuan dan puan-puan melalui QR code yang telah kita paparkan. Pergi ke link resolusi dan berikan pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah pandangan tuan-tuan dan puan-puan yang diberikan dalam resolusi tersebut kita akan ambil kira dalam perancangan 5 tahun perkhidmatan plan strategik, perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Jadi mohon sekali lagi tuan-tuan puan-puan yang hadir secara bersemuka dan juga secara dalam talian untuk memberikan pandangan tersebut. Terima kasih. Hadirin hadirat warga Dewan yang dimuliakan, majlis kita akan bermula tak lama lagi. Mohon perhatian hadirin yang dihormati, tuan-tuan puan-puan sekalian dijemput mengambil tempat di dalam Dewan dan marilah kita penuhi ruang hadapan agar majlis tampak tersusun, teratur, penuh kesantunan. Bagi menghormati majlis yang bakal berlangsung, saya bagi pihak penganjur yang bertanggungjawab menatang junjung memohon kerjasama tuan-tuan puan-puan sekalian agar mematikan telefon bimbit atau menukarnya ke mode senyap supaya perjalanan majlis ini tenang dan beradab. Tuan-tuan, puan-puan juga diminta berkenan mengikuti program ini hingga ke akhir majlis dengan penuh perhatian. Dan untuk makluman hadirin yang budiman, sebagai tanda kehadiran dan sokongan, mohon imbas atau pautkan kehadiran pada pautan yang ditayangkan. Dan dengan sukacitanya dimaklumkan, persidangan kita pada hari ini turut disiarkan secara langsung menerusi saluran YouTube agar ilmu yang dikongsi tersebar luas membawa manfaat tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Mayang berliut berisi padat, tidak bercabang lembut empulur, resamnya timur menjunjung adat, bila bertandang salam dihulur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha pegawai-pegawai bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan, yang berusaha ketua-ketua kaunselor pendidikan negeri, kaunselor-kaunselor pendidikan, para hadirin yang berbahagia datuk, yang berusaha doktor, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian.
Tuan-tuan datang dari dekat dari jauh, memanjat 7 gunung, menyeberang 7 lautan, akhirnya tiba ke persidangan ini penuh harapan. Di pejabat, kerja barangkali bukan kepalang, arahan datang tak mungkin dihalang, namun saat jemputan ini tiba, tuan-tuan sambut dengan hati terbuka, sanggup tinggalkan segalanya seketika demi mengutip ilmu profesion kaunseling tercinta. Selamat datang pada hari kedua Persidangan Antarabangsa Kaunselor Pendidikan Kementerian Pendidikan tahun 2025. Terima kasih kami titipkan dengan penuh kesyukuran, kecil tapak tangan, Niru kami tadahkan. Hadirat warga Dewan yang dirahmati sekalian, sebelum jauh jarum saat menganjak arah meneroka jalan ilmu yang istimewa, majlis akan segera kita mulai dengan bacaan doa. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan bermunajat, bermohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Zakri bin Bakar, Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Muda untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat-Mu atas limpahan rahmat, inayah dan kasih sayang-Mu. Kami semua dapat berhimpun dalam suasana penuh keberkatan sempena Persidangan Antarabangsa Kaunselor Pendidikan tahun 2025. Sesungguhnya pertemuan ini adalah manifestasi kesyukuran kami atas peluang untuk menimba ilmu, berkongsi pandangan dan memperkukuh ukhuwah dalam kalangan pakar, pengamal dan warga kaunseling dari pelbagai negara. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Engkau yang maha membuka segala pintu ilmu dan kebijaksanaan. Bukalah minda dan hati kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Kurniakanlah kefahaman yang mendalam serta ilham yang bernas kepada kami semua. Jadikanlah setiap sesi perbincangan dan perkongsian sepanjang persidangan ini sebagai wasilah untuk kami mempertingkatkan mutu perkhidmatan, bimbingan dan kaunseling demi kesejahteraan murid, guru dan seluruh warga pendidikan. Ya Allah, Tuhan yang menguasai segala hati, satukanlah hati kami dalam kasih sayang dan semangat kebersamaan. Hindarkanlah kami dari segala perselisihan yang merugikan dan kukuhkanlah ukhuwah antara kami agar persidangan ini menjadi titik tolak kepada perpaduan dan kemajuan dalam bidang psikologi dan kaunseling. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan di peringkat antarabangsa. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat warga Dewan yang dimuliakan, pagi ini kita bermula penuh ceria dengan semangat baru membangkit jiwa. Sebelum kita melangkah ke agenda seterusnya, ayuh segarkan minda dan tenaga bersama. Kali ini Energizer dibawakan khas oleh Kaunselor Pendidikan Negeri Sembilan penuh ikhlas. Mari kita sambut dengan senyuman mesra agar Dewan ini bergema dengan tawa dan gembira. Dipersilakan. Susun dulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang dihormati para pegawai daripada BPSK dan rakan-rakan KPD dan KPN semua. Okey, pagi ni insya-Allah kami daripada SPSK Negeri Sembilan akan ajak anda semua untuk buat satu energizer. So, saya memohon rakan-rakan semua untuk berdiri dan cari ruang. Okey, tapi ada satu pesanan penaja lah. Jangan ikut saya sangat, ikut video ya. Mungkin ajaran sesat sikit lah kat situ. So, saya risau nanti ada orang salahkan saya. Okey, so kita have fun sikit untuk lagu ni. Throwback kepada rakan-rakan yang tahu lagu ni boleh nyanyi sama-sama. Okey, sambil kita buat energizer. Okey, ready semua? Okey. Okey, kita mula mencari, tak ku temui, puasku bertanya, tiada berjumpa. Di manakah dia, gadis yang jelita, ingin ku bertemu, biarpun tak lama. Oh Mas Mona, engkau jelita, dapatkah ku hidup denganmu? Dapatkah kau rasa perasaan ini? Atau mungkinkah ku ditemani mimpi? Sekiranya hati tak pernah terisi, izinkanlah aku menjadi temanmu. Namamu disebut oleh teman-teman, mereka pun ada menyimpan perasaan. Oh Mas Mona, sambutlah salamku yang ikhlas ini dari sudut hati. Bukan ku memaksa, bukan ku meminta, terpulang padamu untuk menilainya. Sekiranya hati tak pernah terisi, izinkanlah aku menjadi temanmu. Namamu disebut oleh teman-teman, mereka pun ada menyimpan perasaan. Oh Mas Mona, sambutlah salamku yang ikhlas ini dari sudut hati. Bukan ku memaksa, bukan ku meminta, terpulang padamu. Oh Mas Mona. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas persembahan energizer itu tadi.
Hadirin hadirat warga Dewan yang dirahmati sekalian, tatkala bergema seruan yang menggetarkan, terhimpun 9 ayat dalam Al-Quran, dari Al-Baqarah hingga Al-Alaq penuh pengajaran, Tuhan menjanjikan nur ilmu dan penerokaan menerangi manusia dari sang kegelapan. Dan meski Tuhan berbicara menerusi surah Luqman, jika pohon jadi pena, 7 lautan jadi tinta dihamparkan, tak akan pernah habis kalimat Tuhan untuk ditulis, direnung dan diteroka insan. Maka, berbekalkan kalamnya Maha Esa, kita sambung agenda penuh makna Persidangan Antarabangsa Kaunselor Pendidikan hari kedua dengan plenary kelima membuka tirainya. Pembentangnya, seorang figura yang disegani, latar pendidikan penuh seni, pemegang ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian beliau mendapat diploma pasca siswazah program khas penyalahgunaan bahan dan alkohol Universiti Sains Islam Malaysia. Tahun 2009, beliau menggenggam Sarjana Kaunseling Pengkhususan Penyalahgunaan Bahan juga dari USIM tempat ilmu diladani. Tahun 2020, beliau menggenggam Dr. Falsafah dalam bidang psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia Lambang Tinggi Nilai Diri. Dari tahun 2003 hingga 2020, langkah bakti beliau tak pernah terhenti menabur jasa di hospital dan pusat kesihatan negeri, mengubat jiwa, menyuluh nur di hati insani. Kini, perjalanan ilmu diteruskan dengan gemilang. Beliau bergelar pensyarah kanan penuh cemerlang di Jabatan Pendidikan Kaunseling dan Psikologi Kaunseling Universiti Putra Malaysia, tempat beliau mencurah ilmu membimbing minda melahirkan generasi kaunselor yang matang berjiwa wajar. Hadirin hadirat warga Dewan yang dimuliakan, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Engku Mardiah Engku Kamarudin ke DPA, pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Kaunseling dan Psikologi Kaunseling Universiti Putra Malaysia untuk menyampaikan pembentangan plenary kelima bertajuk Kajian Kes Kebergantungan Terhadap Bahan dan Bukan Bahan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengacara majlis. Jika boleh diizinkan untuk saya mendapatkan cordless mic, kerana rostrum ni sama tinggi je dengan saya. Jadi saya tak nampak orang, orang pun tak nampak saya. Ada stage. Oh, dia ada stage. Baru nampak. Kalau macam tu, saya pakai sini lah. Letak je sini. Okey, biasa kita kuliah berjalan-jalan. Tapi kalau dalam majlis rasmi ni, saya duduk diamlah, berdiri tegak-tegak je lah kat sini ya. Pertamanya, selamat datang pula ya. Selamat datanglah kepada Ibu Tuti. Dan salam perkenalan. Sepatutnya saya punya jadual jam 8.30 pagi tadi. Tapi ni dah 9.13. Saya sepatutnya turn 8.30 hingga 9.15. Saya dah beritahu student saya sepatutnya saya kelas jam 9, mula jam 10. Saya habis 9.15, terus balik sambung kuliah lah. Tapi ni kita baru mula 9.15. Jam berapa patutnya saya habis ni? 10, 45 minit ya. Okey. So dah dapat green light 45 minit lah. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan kajian kes. Ramai kawan-kawan yang saya kenal di sini. Kajian kes berkaitan dengan penyalahgunaan bahan dan juga bukan bahan. So saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa perkara penting lah yang boleh kita guna dan pakai dalam proses penambahbaikan perkhidmatan kaunseling khususnya di sekolah lah. Next. Saya
Ataupun kalau boleh saya kontrol pun okey. Ada ni. Okey, pertamanya saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah biasa kan dengar SUDs dan non-SUDs ni lah ya. Okey, saya pun tak ada nak bercakap panjang tentang definisi dan cumanya dari segi konteks apabila diberikan tajuk tentang ketagihan dadah ni ataupun ketagihan bahan, lately ni kita tak guna dah perkataan ketagihan tu. Kalau you tengok dalam banyak literature pun kita guna perkataan penyalahgunaan ataupun penggunaan. Ini juga selari dengan terma yang kita guna pakai dalam textbook kita lah DSM-5 kan. DSM-5 sama ada yang baru yang latest text revision lah. Jadi mereka memang menggunakan perkataan substance use disorder. Dalam DSM-5 tu ada banyak chapter dan ada satu chapter yang memang membincangkan tentang kecelaruan penyalahgunaan bahan. Dan macam mana mereka kategorikannya adalah berdasarkan simptom. Dia ada 11 kriteria. Sekiranya you memenuhi 2 kriteria, maknanya you dikira mild. Kalau 3 dan 4 moderate, kalau 5 ke atas severe. Severe itu merujuklah proses yang akhir iaitu addiction. Jadi sebab tu saya ubah sikit terma ini, saya mengguna pakai substance use disorder lah. Selari dengan terima kasih. Ini kan font. Okey. Okey, terima kasih tuan. So kita selarilah dengan apa yang kita guna pakai dalam DSM kita lah, substance use disorder. Dan dalam substance use disorder itu ada satu komponen yang yang bukan substance, yang bukan bahan. Dan dalam DSM-5 hanya ada satu setakat ni yang telah dikonfirmkan kriteria iaitu hanyalah gambling use disorder. Maknanya kita ada yang bahan dan dalam kategori bahan tu ada satu saja yang baru ada dalam DSM-5 iaitu gambling use disorder. Yang lain-lain, ketagihan yang lain-lain, yang bukan bahan yang lain-lain tu masih dalam proses untuk dikenal pasti ciri-cirinya supaya boleh distandardkan. Bukan tak ada, kita ada je addiction disorder, addiction, pornografi, kan semua ada. Tapi belum masuk dalam textbook lagi. Itu masih dalam kajian lagi lah. Dan yang terbaru pun kalau ada dalam, saya sebut terma-terma ni sebab semua kaunselor ni, semua kaunselor kan, jadi depan tu dia dah familiar lah. Dan ada yang terbaru lagi kalau dalam ICD, pernah dengar ICD? International Qualification Disease. Itu satu lagi textbook yang kita guna tengok kriteria. Yang ada dalam tu adalah, kalau tak silap, bukan gambling, game, IGD. Berkaitan dengan internet game disorder. So setakat ini kriteria yang memang dah confirm ada dalam textbook adalah gambling dengan internet game. Yang lain-lain semua tu masih dalam proses kajian lagi. Okey. So secara umumnya itulah yang berkaitan Itu adalah 2 komponen penting yang kita tengoklah. Satu substance, satu lagi bukan substance. Substance tu bahan lah. Apa-apa saja bahan bila masuk ke dalam badan yang mengubah fungsi semua, memberi corak, mengubah kita punya fungsi pemikir, bertiga, itu bahan. Kalau bukan bahan, behavioral. Contohnya gambling dan sebagainya lah. So non-substance ni juga kalau tuan-tuan dan puan-puan baca buku ataupun baca literature, baca artikel, diorang guna perkataan behavioral addiction. Ataupun satu lagi process addiction. So behavioral, proses, non-substance ni dia sama saja. Terma dia je beza-beza lah. Jadi kalau jumpa baca-baca dia sebut behavioral, maksudnya dia merujuk kepada non-substance lah. Okay. Alright. Apa beza kedua ni? Ini macam soalan dalam kelas pula dah. Apa beza kedua ni? Apa bezanya? Apa yang tuan-tuan fikir sama? Apa yang beza? Tuan-tuan rasa sama dan apa yang tuan-tuan rasa tak sama? Apa yang sama, apa yang tak sama? Kalau betul, universiti boleh bagi hadiah.
Bukan saya, bukan dia. Okey. Ni pagi-pagi kan tanya. So secara umumnya bezanya ialah kalau substan dia ada bahan lah. You kena masukkan bahan tu ke dalam badan. Tak kisahlah melalui apa pun. Cara administrasi you melalui oral ke, anal ke, subkutan bawah kulit ke, ataupun IV intravena ke, melalui salur darah ke, ataupun intramuscular melalui otot ke, apa-apa saja bahan bila masuk dia mengubah fungsi badan you, itu bahan. Tapi kalau non-substan, dia tidak ada bahan. Dia tak perlu pun memasukkan apa-apa bahan. Tetapi apa yang samanya ialah kesannya sama sahaja di bahagian otak, itu di reward pathway. Dekat otak kita ini ada satu tapak ganjaran, dipanggil reward pathway. So tapak ganjaran inilah yang memberikan kita, bila kita happy dia akan pleasure. Kita akan keluarkan dopamin dan semua tu. So di kawasan itu tapak ganjaran tu. Jadi bila kita masukkan bahan dadah, dia akan paksa tapak ganjaran ini untuk mengeluarkan banyak hormon-hormon dopamin yang juga high tu. Sepatutnya mungkin secara neutral dia kita perlu macam 1000 je. Tapi you masukkan bahan, jadi mungkin dopamin kita akan jadi sampai 40-20 ribu. Itu kita masukkan bahan. Dan sebab itu kita rasa pleasure. Tetapi kalau non-substan tanpa bahan, dia juga dia bertindak atas tapak yang sama, reward pathway. So sebenarnya memang lagi tricky lah kalau nak rawat ketagihan bukan bahan ini. Sebab dia tak ada bahan, tapi dia memberi kesan yang sama pada tapak ganjaran otak kita lah. So secara umumnya begitulah ya. Okey. Alamak, saya takut saya macam mengajar kuliah pula dah. Okey. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, trend sekarang ni yang melibatkan ketagihan bahan dan bukan bahan memang sedang meningkat dalam kalangan remaja lah. Nanti saya akan kongsikan data-data semula. Dan kajian kebangsaan dalam laporan media rasmi National Health Mobility Survey Adolescents punya yang tahun 2022 menunjukkan bahawa peningkatan terutama dalam kalangan kanak-kanak berumur 13 hingga 17 tahun. Dan sebab itulah keperluannya sangat tinggi kepada kaunselor-kaunselor di sekolah, kerana sekolah adalah merupakan gateway dan masa pelajar yang paling lama di spend dalam hari-harian, kehidupan harian dia. Kalau kita ada 24 jam, waktu siang dia yang 6 jam itu berada di sekolah. Jadi memang pentinglah kaunselor-kaunselor sekolah ini, kerana itulah gateway-nya lah, ataupun waktu-waktu yang penting untuk kita dekati pelajar kita lah. Okay. Alright. Okay, ini adalah data yang dibuat yang diambil daripada Adolescent Health Survey 2022, iaitu kajian NHMS, National Health Mobility Survey, khusus untuk adolescent. Dan kalau tuan-tuan dapati bahawa kira-kira 106,000 remaja pernah mencuba dadah. Yang ni tuan-tuan boleh baca, dia ada satu laporan lengkap betul. You boleh Google saja. Dan 106,000 pernah, dia kata pernah mengambil dadah. Dan 60,000 dilaporkan masih lagi aktif. Maknanya dia ambil, dia continue use. Yang tadi dia use saja. Dia mengaku dia pernah ambil. Yang 60,000 ni dia mengaku dia ambil dan dia masih lagi mengambil lah. Dan angka tu sangat besar lah bagi kanak-kanak. Dan 3/4 ataupun 75% mula mengambil dadah sebelum umur 14 tahun. Bila kita tanya budak-budak, ini dia orang survey ni. Dia orang survey budak-budak kan ni, pasukan KKM datang dia buat survey ni, dia tanya budak-budak dan mereka mengaku yang ambil ni sebelum umur 14 tahun lagi dia dah start ambil. Maksudnya berlaku di sekolah rendah. Sebelum inilah seumur berapa ada sekolah rendah lagi lah. Dan angka ini menunjukkan isu penggunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah sangat membimbangkan. Ini yang bahan ya. Yang bahan. Okey. Dan kalau you tengok kat sini, macam inilah sumber-sumber yang diambil lah ya. Okey. Cerita yang sama juga saya akan cerita kat sebelah ni. Patah-patah pula. Okey. Dan dalam data tadi juga dia menunjukkan bahawa
pelajar-pelajar ni dia ambil banyaknya dalam bentuk inhalant. Inhalant tu dalam bentuk vape lah. 2.8%. Dan mereka juga mengambil ketum, mengaku mengambil ketum. Dan juga mengambil ganja. Dan juga mengambil syabu dan ais lah. So ini adalah jenis bahan-bahan yang lazim disalahgunakan oleh pelajar-pelajar lah. Murid-murid kita lah. Anak-anak kita lah. Dan walaupun kalau you tengok peratusannya kecil, 2%, 1% tu, 2.8 macam lebih kurang 3% lah antara 1 hingga 3%. Walaupun peratusan kecil, tapi impaknya besar. Sebab ini adalah modal insan. Ini adalah anak-anak kita. Dan mereka seawal ini sudah terdedah dengan pelbagai isu penyalahgunaan bahan lah ya. Okey. Begitu juga dengan barangan-barangan produk-produk tembakau sama ada e-rokok ataupun e-cigarette ataupun vape. Ini pun data yang sama juga dan berlaku peningkatan kalau you tengok daripada tahun 2017 hingga 2022 berlaku peningkatan lebih kurang 14%. Naik. Terutamanya selepas masa habis COVID. Dia macam mencanak naik semua masa tu lah. So ini data yang sangat kita bimbangkan dan dengan keadaan akta nikotin dan juga walaupun kita dah ada akta tembakau yang baru 582 yang menghalang daripada penjualan penjualan tembakau ni semua, tetapi data ini juga sangat membimbangkan lah kerana penggunaan vape adalah penggunaan yang susah untuk dikawal selia. You tak akan tahu apa orang letak dalam vape. You takkan tahu. Pergilah mana-mana pun you takkan tahu apa orang akan drop. Sekarang ni kalau saya biasa pergi ke menyelia pelajar-pelajar saya di pusat serenti, kalau yang guna vape tu biasa mereka menggunakan ganja. THC lah. So ganja ni ada banyak bahan aktif, tapi bahan aktif yang utama dia adalah THC dan CBD lah. Tetrahydrocannabinoid dengan cannabinoid lah. Dan THC ni lah yang menyebabkan you kalau nak high. Kalau CBD tu dia lebih potensi perubatan sikit lah. Dan mereka jual vape ni berdasarkan titisan. You nak kalau dia beli yang satu ganja THC tu, katalah satu botol. So dia boleh jual satu drop. You nak berapa drop? 3 drop, berapa drop? Dan dia boleh dapat purata ribuan ringgit dalam masa seminggu. 2,000 dia boleh dapat easily. You nak berkira pakai drop. Mana dia orang boleh supply jual itu dengan menggunakan drop saja. Beli je lah satu botol. Lepas tu jual lah berapa drop. Dan itu sangat mudah untuk diakses oleh kanak-kanak pelajar-pelajar sekolah lah. Dan itu adalah cabaran kita lah. Dan data ini menunjukkan peningkatannya selari dengan juga data-data di luar negara lah. Dan you boleh tengok 23% male, 62% female lah. Dan juga berlaku peningkatan dalam vape, berlaku penurunan dalam rokok. Semua orang boleh kembali berarah lah. Dahulu orang buat alasan vape ini adalah sebagai salah satu kaedah replacement untuk menggantikan rokok. Tetapi mereka tak sedar bahawa kaedah ini bukan kaedah yang betul dan tepat kerana kaedah ini boleh menyebabkan banyak lagi penyakit-penyakit lain terutamanya yang melibatkan paru-paru dan lagi keracunan yang sangat tinggi apabila kita tidak tahu apa bahan dalam vape itu. Yang diorang selalu budak-budak sekolah kan magic mushroom lah, shroom lah dia kata kan. Itu sebenarnya kalau betul-betul magic mushroom kita memang ada je magic mushroom. Satu pokok cendawan, dadah lah daripada cendawan. Bila you ambil dadah ni, dia akan menyebabkan you berhalusinasi. Maksudnya you boleh petik bintang di langit kalau you nak. Tu berhalusinasi. Tapi jangan pula pergi cuba. Itu kelas saya dengar-dengar macam nak cuba pula. Jangan dicuba. Dia mana dadah tu psilocybin pada mushroom tu boleh menyebabkan kita boleh berhalusinasi. You nak jadi apa? Nak jadi raksasa semua boleh. You nak jadi apalah semua boleh. Tetapi kebanyakan kes-kes keracunan kita yang kita dapati sekarang ni bila hantar ke pusat racun bukan daripada mushroom. Sebenarnya kebanyakannya adalah ganja sintetik.
ganja sintetik. Itu pun satu dadah yang kita sedang bimbangkan, iaitu NPS, New Psychoactive Drugs, New Psychoactive Substance. Apa itu New NPS? NPS adalah dadah yang dibuat secara chemical sepenuhnya dan dia boleh buat macam mana kau nak. Macam mana kesan yang kau nak. Katalah saya nak buat menyerupai kesan ganja. Saya campur A, B, C dan D, saya boleh mimik ganja. Ataupun saya nak buat kesan dia macam mushroom tadi, saya boleh campur bahan chemical A, B, C, D, E, F, saya boleh mimik kepada mushroom. Ataupun saya tak nak macam gini, saya nak buat satu dadah yang kesan dia luar biasa hebat macam zombie. Saya campur D, E, F, saya boleh jadi. Itu NPS. Dan itu lagilah bahayanya lah. Sebenarnya semua dah bahaya. Saya kena reword balik perkataan saya. Nanti bila saya kata lagi bahaya, nanti orang kata kalau gitu ambil mushroom lah, ambil marijuana lah, ambil ganja lah, ambil ketum lah. Jadi saya tarik balik kata-kata saya yang lagi bahaya. Semua bahaya lah ya. Okay. So ini juga fakta kesihatan mental. Kenapa juga kita katakan kenapa penting? Sebab fakta menunjukkan bahawa kesihatan mental ini sangat berkait rapat dengan pengambilan bahan. Kalaulah marijuana tu you baca literature, hampir semua literature mengatakan antara kesannya memang boleh menyebabkan you ada sakit-sakit mental illness yang lain macam skizofrenia dan sebagainya kan. Jadi dia kata kemurungan, kebimbangan dan kebanyakan kita punya, kalau kebanyakan yalah kebanyakan kalau saya pergi ke banyak center-center sekarang ni, separuh, lebih daripada separuh semuanya comorbid. Comorbid maksudnya dia ada satu lagi diagnosis. Memang kita dah diagnose sebagai substance use disorder, dia comorbid, dia ada satu lagi diagnose. Mungkin dia diagnose dengan bipolar ke, skizofrenia ke. So biasanya dia ada dua atau dua comorbid lah, dia ada dua diagnose lah. Mungkin juga dia akan ada 3-4 bila dia ada HIV lagi, hepatitis lagi, macam-macam lah multiple medical condition yang lain. Okay, so beban kesihatan lingkungan menggunakan bahan sebagai okay, so ini data you boleh tengok lah, youth 15 hingga 40 tahun dan 15 hingga 30 tahun. Ini data yang juga membimbangkan, 15 hingga 30 tahun lah. Itu semua data waktu-waktu apa orang kata, waktu-waktu aktif. Semua orang boleh menyumbang. Okey. So selain daripada itu, kita juga tengok faktor risiko tempatan. Kajian-kajian tempatan juga mendapati bahawa kebanyakan pelajar ini adalah dari puncanya pengaruh rakan sebaya. Dan tidak pelik pun data ini daripada rakan sebaya kerana pada umur beginilah memang dia berkawan. Dia memang cari kawan dia. Dia tak cari mak ayah dia. Dia cari mak ayah dia bila dia susah sangat-sangat tak boleh nak buat apa dah. Yang ini tak lepas dah baru dia cari mak ayah dia. Selebih dia memang cari kawan. Jadi pengaruh rakan sebaya, dapatan kajian lain juga ni, you boleh semak lah semua kajian-kajian ni. Saya letakkan citation di bawah. Konflik keluarga, kawasan di hotspot rendah. Kalau yang kawasan di hotspot rendah ni yang dibuat kajian oleh pasukan Prof. Rozmi Ismail ni daripada UKM, dia kata 3 kali ganda risiko. Kalaulah kanak-kanak itu berada dalam kawasan hotspot, kawasan berisiko tinggi, dia kata potensinya 3 kali ganda nak salah terlibat dengan dadah itu. Itu yang dia buat lah. Kita ada lebih kurang berapa, tuan-tuan dan puan tahu tak? Kita ada lebih kurang berapa kawasan berisiko tinggi yang digazet oleh AADK? 155. Tapi Putrajaya tidak termasuk dalam ni. Saya semak wilayah Sultan Kuala Lumpur, Putrajaya tak termasuk lah. Tapi kalau saya di Kajang tu ya cikgu, Kajang tu Hulu Langat champion lah. Kajang, Semenyih tu memang Hulu Langat tu champion lah. Jadi ada lebih kurang 155 kawasan yang berisiko tinggi ataupun hotspot yang mana anak-anak ini 3 kali ganda berisiko untuk terlibat dengan salah guna dadah lah. Okey, masalah akademik, emosi dan juga dan sebagainya lah.
Dan ini juga saya buat perbandingan antara data-data di Malaysia dengan data-data international lah, global. So, kebanyakan kita sekarang ini trend adalah ketagihan bukan bahan, especially ketagihan kepada internet. Penggunaan internet. Sangat tinggi. Yang ni saya tak bawa data-data ni. Kalau you buka MMC, memang tak tahulah orang Malaysia ni memang suka sangat internet. Termasuklah kita-kita yang ada kat sini kan. Memang sangat attach pada internet lah. Okay, saya skip je lah ini. Saya tengok jam juga ni. Takut ni. Dan ini adalah data-data yang saya buat comparison. Sebab saya punya tajuk mereka suruh buat analisis kan. Jadi saya memang kena buat analisis je. Pening juga saya baca analisis ni. Okay, dan ini adalah data-data yang menunjukkan ketagihan tingkah laku dari sudut prevalence, faktor risiko, kesan, keperluan intervensi dan respon lah. Dan kalau you tengok kat situ dalam kalangan remaja memang meningkat 29% lah. Dalam kalangan kanak-kanak umur setahun ke atas, itu saya cite juga sebab sebenarnya data kanak-kanak ni memang susah nak dicari, especially kalau data murid sekolah lagi susah. Memang KPM susah nak release data-data. Biasanya kita tengok daripada Astro Awani punya data, kadang-kadang tu dalam parlimen. Jadi susah sikit nak dapat data untuk saya analyse kan. Dan kedua-duanya menunjukkan berlaku peningkatan lah berdasarkan trend yang ada. Dan kita dapati, kalau saya tengok di hujung kita beri tumpuan kepada implikasi ini, psikologi, keadaan keluarga, rakan sebaya yang negatif ya, adalah faktor yang samalah, sangat tinggi lah yang mempengaruhi. Kesan, again, negatif ke atas kesihatan sosial, mental. Dan keperluan intervensi dikata mestilah multidisiplin. Jadinya, maksudnya apa? Bila tuan-tuan dan puan-puan berada di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh bekerja berseorangan. Hampir, saya boleh katakanlah, bukan hampirlah, saya boleh katakan bila nak merawat, bila nak memberi intervensi kepada penyalahgunaan dadah ataupun bukan dadah, ianya mesti dilakukan secara holistik ataupun multidisiplin. Dia tak cukup satu sahaja komponen. Dia kena ada sebanyak yang mungkin. Kalau dalam konteks kita, kita cadangkan model kita bio, psycho, social, spiritual, BPSS. Ada komponen biologinya, ada komponen sosialnya, ada komponen psikologinya, ada komponen spiritualnya. Kerana apa spiritual? Kerana ia sangat berdekatan dan bertepatan dengan konteks budaya Malaysia yang meletakkan agama sebagai asas kehidupan. Kalau di luar negara mungkin mereka guna BPS, biopsychosocial. Tak ada spiritual. Kalau kita di Malaysia kita pakai BPSS. Kita tak boleh tinggal agama lah. Dia seolah-olah kalau you tinggal agama tu, you hilangkan satu komponen penting identiti budaya kita. Budaya kita beragama. Itu beza kita dengan setengah-setengah negara lah. Saya tak naklah kata western ke eastern ke kan. Tapi bezanya kita ada budaya lah. Budaya Malaysia lah. Sebab tu apa-apa jua teknik yang kita nak gunakan bila dia bawa masuk ke dalam konteks negara, mestilah perlu dibuat adaptasi. Tak boleh ambil bulat-bulat. Sebab konteksnya sangat berbeza. Budaya kita sangat berbeza. Jadi kita tak boleh nak tinggalkan apa yang memang nature kita lah. Okey. Seterusnya, ini adalah juga saya buat analisis berkaitan dengan dapatan kajian yang melibatkan SUD lah, bahan lah. Jadi kita, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah semua ni. Nanti bacalah artikel berkaitan. Tapi saya hanya fokuskan dapatan lah. Dan macam saya kata tadi kan, Prof Rozmi punya dapatan, dia kata remaja yang tinggal di kawasan drug hotspot tadi, yang ada 155 kawasan tadi, yang kawasan berisiko tinggi, berisiko 3 kali ganda. Dan secara umumnya, dia kata kalau nak buat program prevention, program kemahiran hidup berasaskan sekolah dapat menurunkan niat mencuba dadah. Apa maksudnya ni?
program kemahiran hidup berasaskan sekolah dapat menurunkan niat untuk mencuba dadah. Maksudnya bila nak buat program prevention di sekolah, dia bukan straightforward, aku benci dadah, aku tak suka dadah. Itu sangat straightforward. Itu faktor-faktor orang kata risiko. Tetapi dia perlu tingkatkan faktor pelindung dengan mengadakan pelbagai program-program kemahiran yang menyebabkan tak nak ambil dadah lah. Sebab apa? Duk sibuk nak buat kerja-kerja lain. Dia sibuk nak buat aktiviti lain yang lebih menarik perhatian dia. So, yang kedua, kalau katalah itu secara umum ya, itu bila kita buat program pencegahan, dia ada 3 layer. 3 tier, orang kata. Pertama, umum. Bila kita buat umum, maksudnya tak kisahlah kau ambil ke, kau terlibat ke, semua orang akan dapat. Jadi ini program yang kita buat secara umum. Kemudian kita akan pergi naik level kedua, program yang ada risiko. Ada risiko. Mungkin dari mana kita nak tahu dia ada risiko? Kita boleh tengok sama ada dari segi sudut kehadiran dia ke sekolah. Datang tak datang, kejap datang, kejap tak datang. Risiko tu ada. Ataupun dia duduk dalam kawasan hotspot. Dan maka itu pun program pencegahan juga. Tapi sudah ada khusus untuk mereka yang ada risiko. Dan yang akhir sekali adalah program kepada mereka yang sudah ada simptom. Yang kita boleh buat intervensi. Yang itu lagi berfokus. So sebab itu bila kita nak buat program pencegahan dadah di sekolah ataupun pencegahan bukan bahan juga, kita kena tengok which layer yang you nak fokus. Sebab setiap fokus itu cara approach-nya sangat berbeza lah. Orang yang umum, orang yang levelnya ada risiko, orang yang memang dah mula terlibat. Yang sudah ada menunjukkan simptom-simptomnya. Ya? Okey. Kemudian pencegahan sekolah, mereka juga mengasaskan intervensi CBT. I think yang ni kita semua maklum lah ya. Antara kaedah yang selalu kita gunakan yang saya rasa evidence based adalah CBT lah, Cognitive Behavioral Therapy, di mana kita akan membantu pelajar kita untuk membuat Melayu pula, reframing ataupun restruktur balik pemikiran mereka. Dan juga menggunakan pendekatan motivational interviewing. MI dah biasa dengar perkataan MI? Biasa kan? MI ni jiwanya lembut je. Sebab dia macam humanistik. Dia memujuk dan dia sangat sesuai untuk para pelajar. Sebab apa? Sebab pelajar kita semuanya belum cukup kematangan lagi. Di bahagian otaknya terutama di prefrontal lobe itu tidak terbina dengan baik. Yang banyaknya yang regulasi tu semua dia tak berapa develop lagi. Dia yang banyaknya dia punya efektif. Jadi kaedah memujuk dalam MI ini kaedah yang yang bertepatan, approach yang bertepatan untuk remaja yang dalam proses dia belum fully develop the brain lah. Okay. So far boleh lagi tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ya? Saya macam fikir saya macam bagi lecture. Kalau mengantuk nak pergi tandas pergilah ya. Nak pergi tandas tu nak buat apa sebenarnya kalau mengantuk? Saya pun tak faham. Sebenarnya pergi tandas untuk kencing kan. Tapi kalau mengantuk pergi berjalan-jalan. Berjalan-jalan. Tapi pagi lagi kalau nak mengantuk ni. Saya pun tak tahu macam mana nak menghiburkan tuan-tuan di pagi hari lah. Sebab saya pun tak terhibur. Saya tak terhibur baca-baca ni semua. Sebab data ni tak boleh menghiburkan saya. Memang data ni memang menyeramkan. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak menghiburkan hati. Saya hati tak terhibur, tuan-tuan pun tak terhibur lah ya. Jadi pagi ni macam macam stres pula dah dengar data-data macam ni. Dia orang pagi tajuk analisis. Saya pening kepala menganalisis bukan semalaman, tak berapa hari dah saya menganalisis je. Okay. Alright. Dan seterusnya ketagihan media sosial dan sebagainya lah ya. Okay, saya kena skip lah yang ni. Nanti tuan-tuan boleh buat bacaan tambahan diri lah. So berdasarkan apa yang saya sudah kongsikan sebentar tadi, itu adalah dapatan-dapatan yang kita dah analyse dalam konteks kita punya populasi lah di Malaysia.
saya juga come out dengan penambahbaikan. Apa lagi yang kita boleh buat sebagai seorang kaunselor di KPM? Saya dulu kaunselor KPM juga tahun 2002 saya cakap Cik Rosli. Tapi 3 bulan je di Sekolah Menengah Mahmud Raub. Lepas tu saya betray KPM. Betray KPM, saya join KKM. Lepas 18 tahun di KKM, saya baru masuk ke UPM. Ni tahun kelima. Tu saya cakap tadi, saya daripada Hospital Tengku Ampuan Afzal ke Hospital Kajang. Kemudian saya ke Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Kemudian ke sektor HIV bahagian kawalan penyakit. Daripada sektor HIV saya ke Hospital Bahagia Tanjung Rambutan. Daripada Tanjung Rambutan saya turun ke HKL. Daripada HKL saya ke Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Saya memulakan kerjaya saya di Pahang dan mengakhiri kerjaya saya juga di Pahang dalam KKM. Begitulah. Kemudian barulah join UPM ni lah. Ni tahun kelima insyaAllah. 2 bulan lagi cukup 5 tahun lah. Jadi orang kata bekerja dengan klien directly itu sudah menjadi darah daging. Jadi kalau cikgu-cikgu berada di sini, saya boleh faham jerihnya lah bekerja dengan klien ni. Sebab kita pun duduk dalam tu kan. Jadi kalau kita mengajar tu kita juga tengok apakah practicality yang boleh kita buat lah di peringkat kita lah. Okey. Ada A, B, C. Ada 3. Ada C. A, B dan C. So sekarang saya sentuh berkaitan dengan A dahululah. Iaitu penekanan pencegahan awal berasaskan neurodidaktik dan juga community. Apa itu neurodidaktik? Neurodidaktik itu satu ilmu berkaitan dengan neuro lah, perkembangan. Apa yang kita nak boleh buat pada budak-budak yang sedang berkembang ni otaknya supaya dia boleh mencapai tahap optimum. Kenapa saya pilih neurodidaktik? Kenapa? Ataupun kalau you boleh baca lagi, kita ada neuro counselling. Nanti tuan-tuan dan puan-puan Google berkaitan dengan neuro counselling. Kenapa? Sebab kita nak kena faham klien kita sepenuhnya. Klien kita ini adalah satu kumpulan rentan. Rentan tu maksudnya vulnerable. Vulnerable tu bahasa Inggeris lah kan? Sama je lah. Vulnerable, fragile. Silap-silap tak jaga elok dia boleh pecah. Itu adalah klien kita. Dan sangat susah. Sebab apa? Satu, kita bukan umur mereka. Kita dah umur dah tua daripada mereka. Jadi kadang-kadang kita terbawa dengan diri kita lah. Kita tak boleh nak selami, nak berempati dengan dia sebab kita dah lama beza kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham, kalaulah kita punya klien ini adalah satu kumpulan yang sangat fragile, maksudnya apa? Maksudnya kita kena tatang, kena pegang, kena handle with care. Because they are too vulnerable. Itu anak-anak kita. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan ingat itu, tuan-tuan dan tahu macam, tuan-tuan akan rasa macam mana, tahu macam mana nak jaganya lah. Okay? Dia kata di Malaysia, okay, tak apa yang ni, kaunseling tradisional tidak lagi muncul. Dan selain itu, kita juga tengok juga bahawa dapatan menunjukkan kanak-kanak ni, remaja ni dia sangat engage dengan teknologi. Jadinya, program-program pencegahan selain daripada secara tradisional, kita juga kena olah supaya kita juga boleh masuk melalui platform-platform digital. Dan saya tahu di KPM dia ada influencer kan, dan ada beberapa orang yang saya berkawan influencer KPM, which is good lah. Cuma kita nak tengok sejauh manakah influencer kita ini boleh masuk penetrate dalam kalangan anak-anak kita. Adakah influencer kita ni cukup kuat seperti mana artis-artis yang boleh influence anak kita? Yang tu kita kena tengok balik lah. Bagaimana pergerakan tu, adakah kita boleh dapat kan? Okey. Dan perlu strategi pencegahan awal lah. So, dalam ni ada beberapa lah komponen. Pertama, pendekatan pembelajaran otak remaja lah. So, macam saya kata tadi, klien kita adalah anak-anak yang sangat fragile, yang belum lagi mencapai tahap kematangan yang penuh ataupun tidak fully developed. The brain is not fully developed. Umur berapa dia boleh develop? Umur berapa? 24, 25.
Perempuan awal sedikit, mungkin 2 tahun awal. Kalau perempuan 23, 22, lelaki 24, 25. Selalu saya cakap kalau saya bagi ceramah dekat sekolah, awak nak bercinta, awak tak payah awak buang masa. Awak merajuk. Awak ingat dia nak pujuk awak, dia brang naik motor main bola. Awak nak, memang dia tak. Dia tak ada kematangan pun lagi untuk itu. Awak tahu menonggenglah seorang diri. Selalunya saya pesan kat budak-budak, tak payah. Ini pun saya tengok semalam dalam media sosial, Prof. Imelda pun mencadangkan supaya kanak-kanak itu dipanjangkan 17 sehingga 24-25 sesuai dengan kematangan. Rentetan kes rogol yang melibatkan pelajar tingkatan 5 dan 4. Sebab kita dapati 17 kita ingat dah matang. Tak. Matang itu bukan maksud apa. Di bahagian otak tu yang bahagian terakhir itu bahagian regulasi yang mengawal tu dia last sekali develop. Yang emosi-emosi tu dia develop dulu. Jadi yang mengawal. Jadi sebab tu maksudnya bila kita ada keadaan begini, antara yang kita fikirkan kalau kita melihat konteks neurologi tadi, brain development tadi, maksudnya program kita bukan setakat sekolah menengah 17. Kita kena buat sampai sekolah, sampai universiti. Sebab anak-anak kita di universiti sekarang ni 24-25 sampai final year. Maknanya dia orang kat sekolah, kat universiti pun dia orang haru biru juga sebab not fully developed. Regulasi dari segi kawalan-kawalan tu dia tak cukup bagus lagi. Maksudnya kita kena bimbing sampai dia ke universiti. Saya pun tak tahulah, saya pun agak setuju jugalah dengan pandangan bahawa kanak-kanak itu mungkin dipanjangkan umurnya lah. Dia bukan panjang umur pula lah. Dia panjang memang panjang lah umur dia dah. Dipanjangkan takrifannya lah. Okey. So sebab apa? Bila keadaan begitu, kalau kita faham anak-anak ini memang bukan sepenuhnya secara optimum, maka aktiviti-aktiviti yang kita jalankan mestilah melibatkan simulasi, video pendek, role play, atau perbincangan untuk meningkatkan penglibatan emosi dan kognitif. Ini kalau bagi lecture macam ni saya bagi ni, memang tak jalan ni. Ini untuk orang 25 tahun ke atas jalan. Itu pun tak berapa nak jalan lagi tu. Itu kalau dari atas ni saya tengok memang tak berapa nak jalan lagi. Itu pun goyah lagi saya tengok yang keluar tandas yang tengok handphone yang sembang kan. Tu. Jadi memang budak-budak ni memang macam itulah ya. Dan dia kata kalau kaedah-kaedah ada penglibatan mereka, kaedah-kaedah ini akan mengaktifkan sistem dopamin mereka dengan lebih baik. Sepanjang saya menyelia pelajar-pelajar saya yang buat internship, saya boleh katakan saya dapati pelajar-pelajar lebih suka membuat kaunseling kelompok berbanding individu. Sebab apa? Penglibatan aktif rakan-rakan sebaya umur. Jadi sebenarnya kalau you nak buat kelompok, itu adalah strength yang paling bagus, timing yang paling bagus dengan kanak-kanak, dengan budak-budak sekolah. Sebab saya dah go through dah beberapa sesi dan saya dapati sesi kelompok bila dia bercakap sama-sama tu dia rasa lebih dia akan bercerita. Kita guide lah as a facilitator, kita akan guide sesi tu. Kita janganlah biarkan hanyut sesi tu. Tetapi sebab apa? Sebab ada penglibatan. Bila ada penglibatan, mereka secara aktif, ini akan meningkatkan sistem, mengaktifkan sistem dopamin mereka dan mereka akan rasa seronok untuk pergi join lagi. Dia kena macam tu. Okey? Kedua, pencegahan sekolah berasaskan community hotspot. Ini macam saya kata tadi. Saya ada 7 minit lagi ya. Risikonya 3 kali ganda, maka pemantauannya perlu diberi perhatian yang lebih lah. Kalau kawasan-kawasan di sekitar contohnya Hulu Langat, Semenyih macam di Selangor ni kan, di Kelang, maka pemantauannya kalau kata risiko 3 kali ganda, kita boleh andaikan usaha kita sekurang-kurangnya pun 3 kali ganda. Kita tak bolehlah buat usaha yang 1 kali ganda kalau kita dah tahu kawasan kita 3 kali ganda. Maka kita pun perlukan, katalah tak cukup lah, kita tak cukup kaunselor, kita ada 1 saja. Maka kita gunalah data ini untuk menjustify kenapa perlunya tambahan kaunselor. Kenapa ini data-datanya lah ya. Okey, program mentor dan sebagainya, saya skip kan. Dan kita juga modul ketahanan emosi dan coping skills. Ini juga kita perlu bantu pelajar-pelajar kita kerana pemahaman mereka tidak sama dengan pemahaman kita. Contoh saya bagi self-care, penjagaan kendiri.
Saya selalunya buat self-care kepada klien-klien saya yang memang ada clinical depression contohnya. Saya buat self-care. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan pernah tanya tak anak-anak kita dia perceive self-care tu macam mana? Pernah tanya tak macam mana dia perceive self-care? Macam mana dia terima perasaan self-care tu? Dan saya dapati berdasarkan pengalaman sendiri dan juga berdasarkan pengamatan saya, kebanyakan anak-anak ini dia tidak perceive self-care, menjagakan diri seperti mana kita perceive. Mereka terimanya sebagai self-oriented, self-centered, selfish. Maksudnya apa? Kalau self-care kena pentingkan diri sendiri. Jadi apa saja mak ayah suruh, cikgu suruh, jangan pedulikan. Yang penting diri sendiri. Itu bukan self-care namanya. Itu apa? Itu self-centered namanya. Itu self-oriented namanya. Itu selfish namanya. Jadi anak-anak ni tidak faham self-care itu adalah penjagaan diri. Jadi sama ada kau perlu, contohnya, kalau jaga diri, terpaksalah juga kau tak boleh buat benda-benda yang boleh merosakkan diri kau. Dia takkan faham yang sama. Saya berapa pengalaman saya masa anak saya lama dah masa dulu form 4 dulu, awal tahun form 4. Anak saya dia di Syah Pekan dulu kan. Jadi ni saya bagi sekarang ni semua contoh saya anak-anak je sebab saya dah tak berani nak cerita hal klien dah. Anak saya dia baru di Syah dia orang ada tambahan paper lah, paper prinsip account. Prinsip account, jadi dia kata, ibu, after 1 month dalam dia tambah daripada sains tulen, tambah satu prinsip lagi, satu paper lagi prinsip account. Dia kata, ibu, kakak rasa kakak nak drop prinsip account. Oh, okay. Baru 1 bulan ni, baru 1 bulan belajar ni. Mungkin 1 silibus, 2 silibus lagi kan. Kenapa kakak rasa macam tu? Sebagai seorang ibu yang bertaraf kaunselor. Sebab kakak rasa setiap orang ada limitasinya, ibu. Okay, fine. Dia lupa dia bercakap dengan kaunselor. Dia ingat dia cakap dengan ibu dia. Setiap orang ada limitasinya, ibu. Dan saya rasa, kakak rasa ini adalah limitasi kakak. Dan kakak rasa kalau kakak teruskan ini akan merosakkan diri kakak. Tapi dia tak ingat, dia terlupa. Saya kata, okey, fine kakak. Tapi pada pandangan ibu, ini bukannya limitasi. Kakak, saya kata bukannya, sebab pada pandangan ibu, 1 bulan tempohnya cukup, belum cukup untuk kakak rasa tak boleh nak pergi dah. Apa kata? Kakak cuba dahulu. Dan apa sebagai kaunselor, sebagai mak saya buat, sebagai kaunselor, saya bagi dia assurance. Satu jaminan bahawa saya dan abah dia akan bersama-sama dalam journey ni. Sekiranya kakak rasa suka, kalau perlukan, kata kita perlu kelas tambahan, dan kita cuba arrange kelas tambahan. Saya cakap kat dia, saya bagi dia space, saya bagi dia ruang, saya bagi dia satu jaminan. Kalau kau teruskan dengan aku, dengan bapa engkau ada bersama, dan kau boleh proceed. End up A+. Prinsip account sekarang tak payah tepuk ni. bukan cerita tu. Saya sekarang buat SCCA under scholarship. Kalaulah pada ketika itu saya percaya bahawa itu adalah self-care dia, saya telah menutup potensi dia. Sebab tu saya kata budak-budak dia tak faham cara kita perkataan terma-terma tu dia tak boleh faham. You kena tanya dia, you kena tengok dia macam mana dia perceive. Kadang-kadang dia mungkin tak boleh explain tapi you boleh tengok daripada respon dia. Sebab tu saya ada juga kadang-kadang kebimbangan dengan advocate kesihatan mental di luar sana. Apabila bila mengajar sesuatu tu, macam saya katalah, kita ada 3 tier kan. Ada benda yang kita boleh cerita umum, orang boleh faham. Ada yang perlu ada risiko, ada benda. Dalam konteks saya, bila saya buat self-care itu untuk orang yang ada risiko dan orang ada penyakit. Bila dalam konteks umum tu, you kena tengok begitu dan very careful betul-betul. Sebab mungkin dia akan ada salah faham. Okay? Okay, saya rasa saya ada 2 minit lagi ni. Okay, seterusnya intervensi yang berasaskan pembuktian, evidence-based. Kita tak naklah kita kaunselor kita pakai je ikut, bukan tak boleh pakai testimonial.
Tapi come on lah, kita kaunselor, kita ada our own professional development, professional standard. Jadi bila kita buat itu, biarlah kita berdasarkan pembuktian yang jelas. Kan? Ada, maknanya kenapa pembuktian jelas? Maksudnya ada dia punya prosesnya. Ada, kalau kita belajar teori, ada teorinya dan sebagainya lah ya. Walau bagaimanapun, ia mestilah dilaksanakan dalam konteks budaya kita lah ya. Okay. So, yang ni saya rasa nanti saya akan skip lah ya sebab saya ada beberapa minit lagi. CBT, digital CBT, ini macam saya katakan, kita tak boleh ketepikan teknologi kerana anak-anak memang engage dengan teknologi. Jadi mungkin ada satu peringkat dah, kita boleh buat digitalization. Kalau you nak respon macam ni saya katakan, kita boleh buat self-monitoring, mood, impulse, latihan CBT lain. Ini antara kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan lah ya. Kemudian kita boleh gunakan kaedah biofeedback ataupun mindful. Saya buang nurse sebab as a Muslim kita tak boleh nurse. Kita tak boleh kosong. Kita kena ada mindful. Kita ada setara ketar tu, ketara apa benda tah. Dia punya ayat Melayunya kan saya pun tak ingat dah. Jadi you kena ada biofeedback. Memang kalau dekat KKN kami ada satu alat yang dipasang biofeedback. Saya rasa mereka pergi training dekat Australia, letak dekat wire-wire. Dan dia akan monitor apakah pergerakan-pergerakan aktiviti-aktiviti otak. Tetapi dalam konteks kita tak perlu pun menggunakan alat ni pun boleh. Tetapi biofeedback ini adalah satu kaedah di mana kanak-kanak ini boleh mengenal pasti simptom-simptom perbezaan-perbezaan yang berlaku pada diri dia. Oh, kalau aku ada ulcer ni mungkin aku stres. Kalau aku palpitation laju mungkin aku ada benda. Dia kenal pasti sendiri secara praktikal. Itu kita guna kaedah traditional biofeedback. Anak-anak ni kenal pasti. Supaya dia tahu bila ada saja perubahan dalam bentuk fisiologi dia, dia tahu, oh ni kena ada alertness. Sebab dia kena faham, kita kena fahamkan pada budak-budak bahawa your body is created to give you a signal. Jadi dia kena faham dan dia kena aware. Awareness tu cepat. Lagi cepat dia aware apa yang berlaku perubahan kat diri dia, lagi cepat you boleh tolong dia lah ya. Okey, seterusnya MI dan family involvement. Saya rasa yang ni saya skip dahulu lah ya. Yang ni boleh ada khusus khas kena buat MI. Dan yang terakhir adalah kompetensi kaunselor dan struktur. So dari masa ke semasa, kaunselor perlulah menaik taraf dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Acara-acara tahunan seperti ini memberi you satu pendedahan lah ya. Kena ada, sebab apa? Sebab you adalah, kalau di KKM frontliner, you adalah sebagai frontliner KPM. Frontliner KPM maksudnya you adalah benteng pertahanan kepada anasir-anasir luar. Dan anasir itu datang dari macam-macam arah lah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi kalau kaunselor kita tak ada perisai yang cukup, dia macam mana dia nak jadi frontliner. Okey, dia dengan kemahiran, sokongan menyuruh dan at the end of the day, matlamat kita adalah untuk menjadikan kaunselor sebagai pemangkin utama kepada ekosistem. Satu keseluruhan ya. Keseluruhan pencegahan dan intervensi yang mampan lah. So, yang ni saya katakan tadi lah. Contohnya kompetensi dalam bidang neurocounseling, CBT, digital interaksi dan juga kompetensi analytical. Yang ini saya selalu tegur Syikin ya. Saya rasa dalam kelas saya berulang-ulang kali sebut. Syikin, bukanlah Syikin lah, semua lah. Pak nampak Syikin. Ada data, baca data. Jangan simpan. Contoh, you bagi sesi kaunseling, you bagi dia borang maklumat maklumat peribadi. Dalam itu ada banyak maklumat yang you terlepas pandang. Selalu saya cakap dengan dia, kalau katalah contoh kita tulis situ, pasangan, nombor telefon kecemasan. Kalau katalah dia dah berkahwin, tiba-tiba dia tak letak nombor suami dia. Itu tanda tanya. Katalah dia ada 10 anak, dia letak 3 je anak, 7 anak lagi macam mana? Itu tanda tanya. You simpan itu semua data-data yang you kena baca. Nanti bila dalam sesi you janganlah asyik-asyik. You mulakan dengan datang tadi dengan apa? Dah makan ke belum? You punya apa? Ice breaking you. Sebenarnya you boleh je. Yelah memanglah ice breaking tu bagus lah. Mula-mula tanya tak ada terjah terus. Tetapi dalam kepala you dah nampak beberapa point.
Kalau kata dia tadi tak letak anak, tak letak suami, nombor suami punya sebagai tu, ataupun dia ada pernah ke accident dan sebagainya. You sudah ada beberapa point dalam kepala you yang sedang you tengah analyse, you perlu cari dan cari jawapan dia. Itu. Dan sangat rugi kalau orang tak nak baca data. Saya memang pesan kalau baca sebab dia sangat banyak memberi input. Dia mempercepatkan you. Mempercepatkan you punya proses intervensi dan rawatan. Okey? Apa lagi kompetensi analitik? Okey, selain ni membaca kehadiran emosi, profesional berterusan. Profesional sentiasalah kita continuous kan? Integrasi elemen empati, kecerdasan IQ, EQ, SQ dan sebagainya lah ya. Alright. Ini macam saya terangkan tadi, kita punya konsep kita adalah berbentuk multi-tier ni lah, tier lah. Ada tahap 1, 2 dan 3. Dan pasukan kaunseling mestilah merentas agensi. Kita dah ke arah, sepatutnya kita dah boleh berfikir ke arah digitalization. You tengok hospital, kalau nak rujuk mana-mana hospital yang ada sistem dia, tak perlu pun bawa. Dia dah boleh rentas saja. Kalau saya key in sini, hospital sana dah tahu dah. Saya refer. Kalau kata Selangor ataupun KL, you dah ada sistem. Kalau kata budak pindah sekolah ke, tak perlu nak bawa carry forward. You dah alert dah. Okey, kita ada pindah sekolah, kita ada 5 orang student yang pindah ataupun daripada sekolah rendah ke sekolah menengah. Kita boleh passing over. Digitalization. Maksudnya sekolah menengah dah ready dah. Kita tahu ada 5 daripada sekolah rendah ni yang sedang memiliki counselling dengan ada beberapa isu. You dah boleh dapat data-data itu untuk you aware. You tak perlu nak from scratch kan? Okey, terima kasih. Ni nak habis dah ni. Okey. Sudah ada ke arah itu semua. Passing over tu semua ke arah digitalization tu dah boleh ada dan mempercepatkan. Okey? Terima kasih. Dan akhirnya sokongan emosi dan professional counselor. Counselor ni kerja dia penat. Tak ada orang nak hiburkan, tak ada orang yang nak rawat dia. Jadi dia kena ada kumpulan sokongan dia sendirilah. Ada debriefingnya sendiri, ada peer supervisionnya. Menjaga something yang boleh you cegah burn out lah. Kita tak nak kaunselor kita burn out. Saya tahu kerja kaunselor dengar masalah orang bukan masalah yang susah. Benda perkara yang senang sangat susah . So saya sertakan tuan-tuan dan puan-puan rujukan-rujukan. Tuan-tuan boleh buat bacaan sendirilah yang menyeluruh. So saya mohon maaf saya ambil sedikit lebih 6 minit lah daripada yang dijanjikan lah. So saya doakan semoga semua kaunselor-kaunselor KPM di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini terus maju jaya, terus menyumbang bakti dalam meningkatkan martabat profession kita. So saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas penyampaian sebentar tadi. Mohon doktor kekal berada di atas pentas. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, acara majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata. Untuk itu dijemput Encik Rosli Suyud, Ketua Unit Profesionalisme Kaunselor Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan cenderamata kepada Dr. Engku Mardiah binti Engku Kamarudin. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas penyampaian cenderamata itu tadi. Pembentangan plenari kelima terus beranjak maju, sudah sepelaungan jaraknya mereda hari, kini tibalah kita ke destinasi yang dihajati. Saya mohon ampun dan maaf setulus hati andai ada tutur yang tersasul dan bicara yang tidak terperi, sesungguhnya yang baik datang dari ilahi, yang khilaf dari diri sendiri. Dengan penuh hormat tertib bahasa, saya serahkan majlis yang berwibawa kepada pengacara seterusnya menyambung plenari ke-6 penuh makna. Dipersilakan. Testing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Sidang hadirin yang dimuliakan, izinkan saya meneruskan majlis dalam bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, welcome to Plenary 6. We will begin shortly. We also extend a warm welcome to all our online viewers joining us virtually for this plenary session. We encourage everyone, both here in the hall and online, to stay with us until the end of the session. Your presence and participation are greatly appreciated. Our next plenary session brings us to a topic that reflects the realities of our modern world: digital childhood, the impact of screen time, content, and scrolling on emotional well-being. We are honored to have with us today Dr. Lale Merle, a licensed clinical psychologist and school counselor based in Paris, currently serving at Garden International School, Kuala Lumpur. Dr. Merle earned her PhD in psychology, along with master's and bachelor's degrees in clinical psychology from University of Paris 8, France. She also holds postgraduate diplomas in cognitive and behavioral therapies and art therapy and psychoeducation from leading universities in Paris. Throughout her career, Dr. Merle has mentored graduate students, conducted research in learning and memory, and published her work in international journals. She continues to design well-being programs and mental health workshops that empower both educators and students. It is indeed a privilege to have her with us today. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Lale Merle. Good morning, everyone. Selamat pagi. Okay, perhaps we will start by, we need to stretch a little bit and take a deep breath, because you have been sitting for a long time and it is really not helping with attentional skills. So you have to really use your top-down control to remain seated and to continue to listen to me. This could be hard. And we will talk about top-down and bottom-up control just shortly. Okay, so let's just a little bit, stretch. And take a deep breath through your nose. Hold your breath for a while and breathe out through your mouth gently. And hold your breath. Okay, so let's start. Actually, I'm honored to be here. Thank you so much for this heartfelt invitation, and welcome to our session, Digital Childhood. So the effect of screen use on cognition and well-being. So I'm Dr. Lale Merlet, and thank you for a lovely presentation. I'm a clinical psychologist and school counselor. I have been in Malaysia for a long time, actually. Even during my PhD with my French university, I collaborated here with University Malaya Psychological Medicine Department, and I conducted electrophysiological research on schizophrenia patients. So I'm specialized in neuropsychology. Thank you. And currently, I'm attached to Global Doctors Hospital and Garden International School in Mont Chiara. So,
as professionals, be it a psychologist or school counselor or educator, we find ourselves actually at the crucial intersection of where digital life meets child development. So we hear the general concerns daily, and today we are focusing on the evidence-based mechanisms, the how and why behind the challenges we are seeing in our practice. So let's begin by outlining the targeted objectives for our session. Okay, so we all recognize that screen time is a pervasive factor in child's development. But as school counselors and educators, our challenge is to move beyond simple one-size-fits-all time limits. So we know this issue is nuanced. Our professional necessity is to shift our focus from quantity to quality so we can intervene effectively where it counts. So over the following 40 minutes or so, we are going to use our clinical experience and the latest research to achieve 3 key actionable objectives. First, we need to differentiate the risks. We are moving past just saying screen time to really examine which type of screen use are risky. This means looking beyond the simple clock watching of duration. Yes, duration is very important, but it is not the only factor. So, and focusing on the potent psychological risks found in content and context of use, because that's where we actually we see the distress begins. So, second, we'll analyze the impact on executive functions. We'll anchor our understanding in child development by focusing specifically on executive functions, and we will talk about it, why executive functions. We'll take those research findings, everything from the opportunity cost that interrupts vital play in early years to the altered reward circuitry that drives compulsive checking, especially in adolescence, and translate it all into language that is immediately useful for teachers and parents. And finally, this is our focus. We'll translate the research into applicable strategies. This is where the knowledge from the first 2 steps becomes actionable. We will identify clear evidence-based interventions that you can use straight away, whether that's a clinical self-regulation technique in a one-on-one counseling session or a pedagogical strategy to promote focus and active use right there in the classroom. So let's begin by defining the scope of this contemporary challenge. Okay, our starting point has to be first the prevalence. Recent data confirms that daily screen time is still very high, with over half of teenagers reporting 4 or more hours of screen use daily. And during the previous presentation, I saw that in Asian population and in Malaysia, it seems that prevalence rates are even slightly higher compared to the rest.
regarding screen. If I understood well, because it was all in Malay, but as I understood, and it was very interesting, the presentation, by the way. Okay, so this high screen time actually reaching 6 to 8 hours daily. And according to American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, on average, children age 8 to 18 in the United States spend 7.5 hours a day watching TV or videos and using screens in general. It's like if they had a full-time job. If you're doing 7.5 hours a day, you're working full-time. Okay, so now let's continue. But again, our professional focus has to pivot from just the duration to content and context. So the quality of interaction is what truly matters. Crucially, we must address the type of evidence driving this discussion. The majority of the existing literature provides correlational findings, reliably indicating the associations and the links between the screen use and cognitive and mental health issues. However, there are a few causal studies now emerging, suggesting a more definitive picture. There would be an adverse causal effect. Increased passive screen use, the word passive is important. Things like watching TV, films, social media, and even playing games has a direct negative causal effect on language ability in early adolescence. Conversely, reading has a positive causal effect, actually improving language and measurably increasing brain volume in areas such as prefrontal cortex and temporal cortex related to effortful cognitive control and language abilities. So this brings us also to the displacement hypothesis. Screen time may be not necessarily decreasing brain volume directly. However, the opportunity cost of lost reading time is the key pathway through which passive screen time indirectly harms brain development and cognitive performance. So, finally, we have to consider the bidirectional risk. Excessive screen time can certainly cause psychological distress and executive function issues, but increased screen use is also identified as a result, an unhealthy coping mechanism for pre-existing issues like anxiety, low mood, or even aggressive behavior. So this nuance means our interventions have to address both the primary cause and the underlying emotional symptoms. Now, let's pinpoint the specific cognitive capacity that has been threatened, executive functions across different developmental stages. Okay, so we must tailor our approach to the developmental stage because the vulnerabilities are highly distinct. For early childhood, 0 to 5 years old, preschool ages, where the foundation of executive functions is being built, the primary risk is opportunity cost. Studies show that high screen time trajectories are associated with lower inhibitory control and cognitive flexibility.
Neuroimaging findings suggest a potentially worrying mechanism. Prolonged tablet use appears to be associated with other issues, again, with executive function difficulties. Okay. And in middle childhood, which corresponds actually to the primary school years, these challenges consolidate. High exposure, defined as 2 or more hours of screen time per day, is strongly linked to elevated measures of screen addiction, distraction, and the sedentary lifestyle, translating to diminished executive functions and heightened behavioral issues. And finally, early adolescence, 10 to 14 years old, is the peak neurobiological risk period, as we know, because the brain is undergoing important changes. Brain functionality and architecture is changing. So, where higher use during this period predicts a decrease in life satisfaction. Actually, it appears in girls around 11 to 13 years old, which means they were already using excessive screen. And in boys, it's about 14 to 15 years old. It might be related to the different, actually, developmental trajectories between girls and boys. So, these findings demonstrate a consistent threat to executive functions. But why are we focusing on executive functions? It will be a legitimate question. Any ideas? I'm sure you have so many ideas. Yeah, we are focusing on executive functions because they are the foundational cognitive skills crucial for an individual's learning, maturation, and overall successful independent life. Executive functions, including working memory, inhibitory control, and cognitive flexibility, underpin other cognitive functions and serving as the basis for both cognitive and emotional well-being. A recent actually meta-analysis from 2022 shows that greater child executive function is prospectively associated with significant fewer future externalizing problems and also some internalizing problems such as depressive symptoms, demonstrating that executive functions are a powerful predictor of numerous internalizing and externalizing behaviors. So this evidence highlights executive functions as an important actionable target for psychopathology prevention programs and interventions. So, therefore, presenting executive functions is our primary preventative goal. Okay, now let's look at how the pace of media is impacting executive functions. The cognitive impact is significantly driven by the pace and style of content, actually, which creates a bottom-up problem. At the beginning of my presentation, I was talking about top-down and bottom-up, top-down control. So fast-paced media, like rapid cut videos, automatically captures attention. So this is involuntary, stimulus-driven, and it bypasses the prefrontal cortex, the very region necessary for goal-directed control. Indeed, the rapid
involuntary capture of attention by fast-paced media relies more on the subcortical and posterior brain areas, so involved in rapid, stimulus-driven processing, and less on the prefrontal cortex, responsible for sustained, effortful, goal-directed control. So essentially, the bottom-up system is overriding or dominating the top-down system. Watching, engaging, fast-paced media demands little to no top-down control to simply keep watching. This is due to the constant novelty and stimulus-driven capture, which minimizes the need for internal self-regulation to sustain engagement. So this is also a keyword, self-regulation, and we all know how it is important in all addictive behaviors. So the rapid and continuous reorienting of attention that is required to process the constant rapid cuts and scene changes can place a significant and taxing attentional load on cognitive resources, especially in children whose executive functions are still developing. Studies have suggested that the effort required to encode these rapidly presented events can tax or deplete executive resources. It's a form of cognitive overload, leading to impaired performance on subsequent executive function tasks. This suggests that the system is not resting, but is constantly working in a demanding reactive mode, leading to fatigue of the resources needed for effortful control. So by constantly engaging this involuntary attention, fast-paced media fails to engage and train the controlled, goal-directed mechanisms crucial for executive function development. Early life exposure to fast-paced media has been linked with subsequent attentional deficits, and this high arousal mode often manifests as attention deficit-like behaviors in the classroom. Think about also the increase of ADHD-like symptoms in the classroom. This powerful mechanisms reinforces why the quality of content, not just the duration, is our central concern. The solution then is shifting from passive, bottom-up engagement to active, top-down one. Okay. So let's focus a little bit on passive versus active use. So when we design interventions, we absolutely must promote active use as a healthy alternative. Active screen time requires mental effort, forcing the brain to engage in the top-down control we just discussed. Through activities like coding, collaborative media creation, or focused educational apps, this is positively linked to measurable cognitive gains. For example, one meta-analysis found a significant positive influence of educational media on students' early maths abilities, with computer-based instruction emerging as particularly effective. Conversely, passive use is harmful, primarily through two pathways: the psychological trap of bottom-up processing and the opportunity cost that displaces crucial hands-on play and social interaction time. So this loss
directly restricts the robust development of executive functions and language. This content differential is critical. We must have children transition from being passive consumers to active creators. Now, let's investigate the neurobiological pitfall of the most common passive behavior, compulsive scrolling, that you might be familiar, even maybe for yourself. Okay, the passive act of scrolling is sustained by a powerful psychological system built on intermittent reinforcement. And in games and social media, we can even talk about pseudo-random intermittent reinforcement, because you don't know when the reward will arrive, and you are trying until the reward arrives. Whether it could be on social media, it could be a like from friends, or if you're playing a game, it could be a gain or stepping up, leveling up in the game. These are all what we were talking about, dopamine hits or pleasure hits. But it is unpredictable, and unpredictability creates also anxiety. So you see the trap, the loop, which is actually trapping the young minds inside. You are doing more and more to get more pleasure hits, more likes, or more whatever. And this is actually increasing your reward-seeking behavior, which is actually the core feature of any addictive behavior, reward-seeking. And you want more and more with, of course, the tolerance factor. Okay, so this inherent uncertainty generated by this variability exploits the neural processes that rely on predictability to guide reward-seeking behavior, transforming the search for social feedback, for example, into a persistent high alert cycle, which perfectly fits the framework of the emotional reinforcement mechanisms of social media addiction. The neurobiological consequences is a functional weakening of the inhibitory control. You see, again, executive functions. So one of the core executive function skills, inhibitory control. Crucially, habitual check-in behavior on social media is directly associated with observable longitudinal changes in functional brain development in adolescence, leading to augmented reward seeking. The resulting addictive behaviors toward social networks or games are highly correlated with ADHD-like symptoms and general psychosocial distress, including anxiety and depression in adolescents. This addictive loop is a direct attack on the child's capacity for self-regulation. Now, before examining the downstream effects of this loop on overall mental health, but also sleep, we will focus on two clinical vignettes to illustrate the content toxicity and the anxiety loop created by excessive daily screen use in primary school children. Case student A. Let's meet student A. He's an 8-year-old boy with ASD traits and ADHD diagnosis. Straight away, we know that he's already facing some tough challenges: impulsivity, sensory overload, and poor sleep because of his neuroprofile, but also family dynamics. His brain is naturally wired to be highly reactive. But here's a critical piece. A
also has a history of trauma. Think about sibling aggression, peer-to-peer abuse, and conflict at home. This means his system is running in constant hypervigilance mode. His core belief is simple and heartbreaking: I am not safe. Now, the biggest problem we found, the true engine of his distress, was content toxicity. He had ongoing access to violent, age-inappropriate media. It was directly reinforcing his negative thoughts and hypervigilance, essentially running the trauma loop 24/7. The screen became a direct threat. And finally, the visual media, with all its social comparison, exacerbated his existing body image preoccupation, even at this very young age. So his life was a vicious cycle of highly vulnerable brain, trauma, and dysregulating media. So how did we help A? We knew a standard CBT approach probably wouldn't be the best fit. We had to be neurodiversity affirming and tap into his strengths, which are brilliant. He is fantastic at science, logic, and drawing. Our first priority was building safety and regulation. We didn't just teach him to relax, we also gave him a conceptual framework. We collaboratively created powerful metaphors to help him understand how his brain was functioning. This is the psychoeducational part of CBT. So he called his emotional system the fire-breathing dragon brain. Think about lizard brain. So he was not so far. He started to engage in self-regulation skills to tame his dragon. These are his own words. This allowed him to see his big feelings as something external he could manage, not just a flow or an inner turbulence. For his anxiety and intrusive thoughts, we frame them as anxiety alarm glitches or error codes. So he loved this because he could use his logical mind to debug the problem instead of being scared of it. So the biggest clinical intervention challenge was, of course, addressing that media use, and this required a systemic CBT approach. We didn't just work with A, we simultaneously engaged his parents, providing them with crucial psychoeducation and robust support. This enabled effective parental mediation. They were empowered to understand why and how to supervise his screen activities and block the toxic content. Crucially, we also worked hand in hand with the classroom teacher, learning support staff, he was on learning support as well, and other key adults. So this holistic, systemic approach ensured that the safe, non-digital coping strategies and activities like drawing or using his affirmation science lab were constantly reinforced across home and school. In the end, by respecting his neurotype and using his creative, logical mind, A has made real progress. He is now better at posing and identifying his emotions. Of course, the challenge remains one of continuity, ensuring the external world, his home life, and media access stays safe.
so he can continue to build this inner resilience. Okay, and I have another clinical vignette. I hope you're not getting bored. Some more to go. Let's take one more deep breath. Okay, breathe in through your nose. Hold your breath. And breathe out through your mouth gently. And hold your breath. This is what we call box breathing or square breathing. I'm sure many of you use it already, especially with young children. But I use it every day for myself too. And I never preach something that I don't use for myself. This is very important. That's why as counselors, psychologists, as educators, whatever we are preaching, we have to learn, use them, see the benefit, and then see with the young person how we can adapt to their specific needs and person. Okay, so let's talk about now student Z, from A to Z. It's a bit fast, but okay. He's 7, even younger, also has a dual diagnosis of autism and ADHD. Unlike student A, Z's biggest challenge was a maladaptive coping cycle centered around his tablet. It was not so much the content toxicity, however, the excessive use was creating an anxiety cycle for him. So Z presented with high anxiety. The baseline anxiety was very elevated, and significant emotional literacy challenges that we might imagine. When stressed, he'd literally hold his breath and stiffen his body, a classic physical manifestation of his anxiety and dysregulation. Actually, he was probably doing this automatically just to relax afterwards, because you know we use progressive muscle relaxation. We stiffen, tighten certain muscle groups, keep the tension for a while, and then release the tension, which brings a relaxation. So we taught him this technique, and it was really helpful. Okay. So now the trap. When Z felt stressed, he would compulsively retreat to unregulated tablet use. Initially, this provided a temporary refuge, a pleasure hit that drowned out the anxiety, but the constant high stimulus engagement actually escalated his underlying anxiety over time. This isn't coping anymore. It's an addictive-like loop that actively makes things worse. This cycle had a cognitive element too. Z had core beliefs such as, I'm not good enough, I can't, I don't know how. So when a task felt hard, he would avoid it, retreat to the screen, confirms his inability, and the anxiety cycle would tighten. So the screen was the perfect escape and the perfect culprit, saboteur of his executive function skills. Our strategy had to be multi-angled, but utterly tailored to Z. He is a huge fan of space, rockets, and black holes. So his strengths are our leverage points. First, we focused on emotional regulation. We modified the zones of regulations that you might know, with 4 distinct zones: blue, yellow, red, and green. Okay, we modified it to create a bespoke system for student Z, the feelings galaxy. So we mapped emotions to different planets. Planet red for big feelings, and such as anger or getting out of control. Planet blue for tiredness, low energy, or sadness.
and so on, using his interest in space to make these abstract concepts concrete and accessible. So crucially, we tackled the physiological part of his anxiety. We replaced his harmful coping of stiffening and holding his breath uncontrollably. We actually put it into progressive muscle relaxation on purpose planned sessions. So he framed them as cooling his jets. So it is great to work with children because they are so creative. So second, we had to break the digital loop. This required, of course, clear boundaries and parental mediation, always parental mediation. That's why we always have to help and support parents and make psychoeducation with parents. So we explained to Z logically how the screen was causing his stress to build, not go down. We then proactively replaced that maladaptive digital coping with the non-digital tools from his galaxy. In just a few sessions, Z has made remarkable progress. He's using his rocket breaths independently. His episode of body stiffening have drastically reduced. Now he's doing it as planned and on purpose relaxation sessions. And he's starting to articulate feelings beyond just bored. We're leveraging his neurodivergent strengths, his logical mind, and specific interests to build genuine, lasting resilience. So, Student Z's journey shows the power of breaking that maladaptive digital coping cycle to foster genuine resilience. I gave you actually 2 clinical vignettes with neurodivergent children. This is also my specialty because I have been working a lot with neurodevelopmental conditions. It is already time, but I have so many things to say. Okay, let's accelerate. Okay, I will just accelerate this part, as you might know that how our mental health is affected, and also sleep is affected with excessive screen use for many reasons. And sleep actually is the foundation of our mental and emotional well-being. So whenever sleep is harmed, all the rest, especially in young children, all the rest, they will become grumpy, they will be rest receptive, and it will translate into attentional issues. Okay, I will also just skip this one and maybe just think about actionable strategies for educators, which is more important for you guys. So just I'm wrapping up actually what we had already said. Maximize active use and supervision, collaborative use, and minimize passive use. Excessive screen time wouldn't be a problem in educational settings because everything is controlled in a classroom. However, how the screen is allowed, if it is allowed, and it must be always actually active use and not passive. Okay, and we have to integrate also media literacy into our curricula. This is really very important. And finally, we have to work with families. This is so important. Without working hand in hand, school, teacher, if there are psychologists, counselors, and family, we cannot achieve this. So we have to be on the same page. So we have to take them on board. And we have to really support them, explain to them how it is important. Because screen now is used as a pacifier, even with very young children, infants, yes, even infants. So we have to educate parents. And
And this is the last slide before my references. You can also take the picture of all my references. So just let's keep in mind, effects are differential. The developmental stage is very important. Duration, yes, important, but also content and context of use, we always have to take them into account. Passive versus active use. And finally, interventions must be proactive. We have to empower young people, giving them the media literacy, giving them neuropsychological, neuropsychosocial, biological, actually information adapted to their developmental stage, so they will become active creators and they will not be the victims as passive users. I have 3 pages of references. I don't know why it is so like the half page here. 1, 2, 3. Okay, if you want to take pictures, yeah, please do it. Thank you so much. It was a pleasure for me. I would like to stay more and do something more interactive. Maybe if I'm invited again, we can do more interactive session next time. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Mele, for that truly enlightening and thought-provoking presentation that reminded us of our shared responsibility to guide young minds towards healthy, balanced, and mindful technology use. We will now open the floor for a short question and answer session. If you have a question, please raise your hand, introduce yourself, and keep your question brief and clear. We have time for at least 2 questions. Hello. Good morning, Dr. Lale. Good morning. I hope you are having a great day today. I have a question. Yes, please. I am Dr. Mazli Sham from Psychology and Counseling Division, Ministry of Education, Malaysia. Okay, I have one question. What are the possible triggers that led to the individual's maladaptive coping behaviors? Okay. Actually, all triggering factors will be, again, biopsychosocial, which means, for example, in neurodevelopmental conditions such as ADHD, ASD, and other conditions. So there could be already some executive functioning challenges. It could be problem solving, it could be cognitive flexibility, especially, for example, in autism, cognitive flexibility might be an issue. And in ADHD, we will see so many different things such as impulsivity, inhibitory control issues. So they will be like predisposing factors. It doesn't mean, of course, if the child doesn't get the opportunity to use screens, it will not translate into perhaps addictive or compulsive screen use, but this might always lead to other maladaptive, actually, coping skills. Excessive screen use or compulsive screen use is one of maladaptive coping strategies, but it could be other risky behaviors, as we know. So this could be one of the vulnerabilities. And also other factors, let's take family's use of screen. This is one of the very really decisive factors actually intervening how children are using the screens. If your parents, your siblings are heavy users, if, for example, at home during meal times, everyone is with their iPhone, iPad, whatever they have,
or if the parents are using, as I was suggesting, pacifiers, screens to young children, so this will dramatically increase the risk that it becomes a maladaptive coping strategy for this child too. And also this is like a social learning. We are learning by imitating adults, and if the parents are modeling this type of behavior, and if it is normalized within the family structure, so the risk will be much higher. But also it could be anxiety, especially, for example, during adolescence, we see an increase in anxiety, certain subtypes of anxiety, such as, for example, social anxiety. And screen can be like a refuge, or it could be like an avoidance of social situations and finding a reassuring, safe, of course, perceived, which is not really safe, but the young person can perceive it like as a safe space. They will not be judged, or they can actually do things anonymously. This is also very tricky, because if you're suffering from social anxiety as a young person and you don't want to mingle, you want to just keep, and you are withdrawn, you are using the screens between yourself and the world to communicate, but you can anonymize yourself. Instead of posting actively, you can scroll passively, and it becomes easier to fall into this trap as well. And also another thing, if you have low mood, the reasons, the triggers can be numerous. That's why we have to have a holistic view, a systemic approach, and really having a thorough, deep assessment when we have a young person with excessive screen use. It could be a cause and a consequence of other issues that the young person might experiencing. So thank you for your question, and I believe, yes, the triggers are multiple. If I could reply just a little bit to your question. Thank you. Any other questions, please? Thank you, Doctor. Beg your pardon, I have to retract the invitation because that's all the time that we have for Q&A session. Okay, thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, moving on. To express our gratitude, I would like now to invite Yang Berusaha Puan Haja Juraida binti Jalaluddin, Deputy Division Secretary, Operations Branch, Division of Psychology and Counseling, Ministry of Education, to present a token of appreciation to Dr. Lale Merle. Please welcome. Thank you very much, Puan Haja Juraida, for the presentation of the token of appreciation. Ladies and gentlemen, as we close this session, we once again express our heartfelt thanks to Dr. Lale Merle for her inspiring insights. In this digital age, her message reminds us that technology should enhance our humanity, not diminish it. As Einstein once said, it has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity. May today's session inspire us to help our students and children find balance, connection, and well-being both online and beyond the screen. With that, we conclude Plenary 6 and the next MC will commence with Plenary 7. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day to all.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Majlis kita pada hari ini diteruskan dengan sidang plenari 7. Majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Yang berusaha Dr. Randa Tuti Sukarni, Ketua Pusat Nasional Divisi Ikatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Yang berbahagia Datuk dan tetamu jemputan dipersilakan untuk mengambil tempat duduk. Saya mewakili pihak majlis ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berusaha Dr. Randa Tuti Sukarni kerana sudi hadir menerima jemputan kami pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan sidang plenari ini, saya dengan berbesar hati ingin memperkenalkan sedikit latar belakang panel jemputan pada hari ini. Yang Berusaha Dr. Randa Tuti Sukarni merupakan seorang kaunselor pendidikan yang berpengalaman dalam memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar serta individu bagi menghadapi cabaran akademik dan pembangunan diri. Yang Berusaha doktor juga mempunyai pengalaman sebagai kaunselor trauma yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan di kawasan yang terjejas termasuk di Singgi, Donggala, Baten, Ciangjo dan Lampung. Seterusnya, pendidikan Dr. Sukarni ialah bermula di Ijazah Sarjana Muda S1 Bimbingan dan Kaunseling Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, Pendidikan Profesional Kaunselor Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Pendidikan Profesional Pengetua Sekolah Lembaga Pengembangan dan Perbudayaan Kepala Sekolah. Seterusnya, Sarjana S2 Psikologi Pendidikan Universitas Persada Indonesia. Dengan ini, tanpa melengahkan masa, kami menjemput Yang Berusaha Dr. Randa Tuti Sukarni untuk memulakan sesi perkongsian beliau yang bertajuk Pendekatan Kaunseling dalam Menangani Isu Ketagihan di Indonesia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Dato' Ahmad Suhaimi bin Andut Timbalan, Ketua Setia Usaha Pengurusan Kementerian Pendidikan. Yang terhormat Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari, Setia Usaha Bahagian Psikologi dan Konseling Kementerian Pendidikan, Setia Usaha Bahagian Pengarah dan Ketua Jabatan Kementerian, pegawai-pegawai kanan Kementerian. Yang terhormat Dato, Datin, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sepertinya 2 jam cukup lama mungkin Bapak dan Ibu yang saya muliakan berduduk ya. Saya khawatir nanti begitu saya bicara ngantuk. Boleh izin saya ajak dulu bersemangat kita berdiri. Berdiri ya, oke. Nanti saya akan ajak ya, semangat dulu ya. Tapi diawali tersenyum bersama dulu. Boleh fotografer ambil fotonya. Nanti saya bawa ke Indonesia. Saya ingin lihat senyum terindah, senyum terbaik. Saya punya rumus senyum 272. Nah, rumus senyum itu apa? 272. Boleh nanti ada ke atas ya. Tarik bibir kanan kira-kira 2 cm ke kanan, yang kiri 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. 7 detik katanya cukup mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan ya, yang akan bisa meningkatkan imun tubuh kita. Nanti kalau saya bilang smile, semua oke deh. Nah, gitu ya. Ini adalah salam genre, generasi berencana. Kita pastikan anak-anak didik kita no narkoba,
no seks bebas, no pernikahan dini. Setuju? Ya, kita coba ya. Ya. Oh, saya boleh izin saya ambil videonya. Wah, buat saya sampaikan teman-teman di Indonesia. Baik, dari sini ya. Kasih senyum terindah. Oke. Baik, saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dari Kementerian Pendidikan Malaysia dalam seminar internasional. Kita boleh aplaus yang meriah. Kita akan tersenyum bersama, siap? Ya, dengan rumus 272. Smile. Oke deh. Lagi masih ada yang mikirin jemuran. Kita coba. Smile. Oke deh. Nampak cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Aplaus dong. Ya, satu lagi kita akan semangat bersama. Jadi, kalau saya bilang gini ya. Ada satu semangat, semangat, semangat. Ada satu semangat menjadi dua. Nah, kalau udah dua gini ya, dua-duanya ya. Ada dua semangat, semangat, semangat. Ada dua semangat menjadi tiga. Kalau tiga kakinya digerakkan. Ya. Ya, kakinya. Jadi kaki bergerak ya. Nah, ada tiga semangat, semangat, semangat. Kakinya dihentakkan. Ada tiga semangat menjadi empat. Nah, empat, kakinya dua, tangannya dua. Ada empat semangat, semangat, semangat. Ada empat semangat menjadi sukses. Begitu sukses boleh lompat. Dah, sambil tepuk tangan. Oke, kita coba. Dengan semangat ya. Jangan bilang semangat. Ada satu semangat. Enggak, harus semuanya. Harus badannya, wajahnya ya. Semangatnya membara. Semangat membahana. Oke, kita coba. Kamera. Action. Ada satu semangat, semangat, semangat. Ada satu semangat menjadi dua. Ada dua semangat, semangat, semangat. Ada dua semangat menjadi tiga. Ada tiga semangat, kakinya semangat, semangat. Ada tiga semangat menjadi empat. Dua-dua kakinya. Ada empat semangat, semangat, semangat. Ada empat semangat menjadi sukses. Wow. Iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Sudah lebih segar ya. Itu karena biasa saya bermain-main 30 tahun jadi guru bimbingan dan konseling ya. Guru BK di Jakarta Pusat. Terus saya jadi kepala sekolah di 3 sekolah yang ada di utara dekat Tanjung Priuk. Di SMA 18, SMA 80 dan SMA 13. Dan saya sudah menuntaskan tugas saya sebagai PNS 1 tahun lalu. Jadi sekarang usia saya berapa? 61 tahun lebih. Sudah lebih menuju ke 62. Ya, baik. Pertama terima kasih sekali saya diundang ke forum yang berbahagia ini. Saya berjumpa Bapak Ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang luar biasa. Ya, kita akan bicara tentang bagaimana mungkin pengalaman ya, barangkali lebih kepada pengalaman yang terjadi di Indonesia. Begitu kita bicara tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba terjadi di Indonesia, rasanya saya benar sependapat. Ini bukan menjadi satu pekerjaan perorangan, tapi kita harus kolektif, kolegial dalam menanggulanginya. Dan memang kalau di sekolah
istimewanya teman-teman guru bimbingan dan konseling itu punya satu tugas yang utama. Tapi sebelumnya saya ingin berpantun, boleh berpantun ya? Iya, nanti kalau saya berpantun satu kalimat terus dibilang cakep gitu ya. Saya cakep. Ya, oke. Bunga melati, aneka rupa. Cakepnya mana? Ya, bunga mawar, warna-warni nampaknya cakep ya. Mari kita cegah narkoba untuk menyongsong masa depan indah. Cakep, cakep yang ibu-ibu ya. Satu lagi, pagi yang cerah membahagiakan pemuda. Burung berkicau di alam pancaroba. Kita selamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sepakat ya. Tepuk tangannya mana? Ya, Bapak Ibu, menjadi satu permasalahan kita bersama barangkali bagaimana pendekatan yang pas menghadapi anak-anak kita, apalagi anak-anak yang usia remaja, bahkan anak-anak juga pun sudah terjadi itu ya. Dan ternyata jenis narkoba itu sudah bertambah katanya, bukan hanya narkotika dan zat adiktif, tapi termasuk juga games online ya, ada di dalamnya. Tontonan seks bebas yang sekarang sudah mungkin waktu zaman kita ya, kita mau menonton ada di depan TV gitu ya. Bisa bersama-sama, tapi sekarang sendiri pun sudah bisa karena kita sudah bawa HP itu, gadget itu ke kamar masing-masing, ke saku kita dan sangat mudah diakses. Nah, wow, ini sekilas saja ya kurikulum vitae saya. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan kesadaran dan pemulihan untuk mereka yang sudah terdampak narkotika dan zat adiktif lainnya. Kecanduan narkoba ini di mana kondisi seseorang yang secara fisik ya dapat menyebabkan kerusakan tidak hanya mungkin dari sisi fisik, namun juga psikisnya. Ini yang menjadi tentunya kekhawatiran kita bahwa kondisi kekinian di alam IT yang tidak terbatas ruang dan waktu bisa jadi gadget itu, HP itu pisau bermata dua. Manakala dimanfaatkan secara positif, dia akan berpengaruh baik terhadap anak-anak kita. Dia bisa browsing lebih dahulu sebelum belajar dengan bapak ibunya, dengan bapak ibu gurunya di sekolah, dia bisa belajar lebih dahulu melalui googling. Namun kalau itu disalahgunakan, bisa tentu terjadi merusak kondisi anak-anak kita. Nah, ini gambaran yang terjadi pada anak-anak SMA yang perilakunya menyimpang karena terpengaruh oleh narkoba. Tentu barangkali di Indonesia maupun di Malaysia tidak berbeda jauh gitu ya kondisinya. Mereka mengalami tidak hanya kerusakan fisik tapi juga mental dan jiwanya. Kemudian yang kita khawatirkan juga terjadi penularan penyakit. Ya, mereka mungkin menggunakan jarum suntik bersama,
menggunakan minuman di gelas yang sama, ya, melakukan hubungan yang di luar batas kaidah-kaidah norma-norma sosial maupun norma-norma agama. Ya. Tentu pasti akan berdampak sangat negatif, terutama pastinya untuk keluarganya dan juga masyarakat. Ya, satu tempat yang di mana satu keluarga ada satu orang saja mengalami ini akan berdampak besar terhadap keluarganya. Ada ketika saya menjadi guru bimbingan dan konseling di SMA di Jakarta, saya menangani satu keluarga yang hanya satu anaknya, tapi dia punya anak 2. Ya, itu hartanya habis, rumahnya dijual, mobilnya dijual karena harus untuk menanggulangi ketagihannya termasuk juga pengobatannya. Tapi setelah hartanya habis pun ternyata tidak berhasil, akhirnya dia meninggal dalam usia muda, masih 22 tahun gitu ya, karena overdosis. Kondisi ini tentu kita tidak harapkan terjadi di tengah-tengah kita. Karena itu peran dan fungsi Bapak Ibu yang ada di sini, tuan-tuan, puan-puan tentu sangat berarti. Kita turut membentengi jangan sampai hal yang membahayakan ini terjadi lebih lanjut atau lebih banyak di tengah-tengah kita. Nah, apa pendekatan konseling yang mungkin kita bisa lakukan? Ya, pastinya secara individu, secara kelompok, bahkan mungkin juga terapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ya, terapi perilaku, terapi kognitif, terus juga mungkin membuat suasana yang berbeda di rumah masing-masing. Tentu itu membutuhkan kerjasama, tidak hanya psikolog atau psikiater yang berfungsi di sana, tapi juga terlebih kedua orang tua dan keluarganya di rumah. Bagaimana mereka bisa berperan secara positif untuk kembali menyadarkan. Ya, tentunya di sini tujuan yang kita harapkan ada kesadaran dari kecanduan. Ya, kalau dia kognitif behaviornya ada yang menyimpang, bagaimana turut mempengaruhi itu. Memang kalau di sekolah tentunya pastinya guru-guru bimbingan dan konseling karena memang tidak dalam kapasitas untuk tindakan kuratif, kita berharap tentunya mereka berperan sangat positif untuk tindakan pencegahan. Pencegahan dengan sosialisasi, dengan memberikan edukasi, dan kalau di Indonesia sudah ada tiap sekolah bekerja sama dengan yang terdekat adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat setempat di kelurahan, ya, yang terendah itu kelurahan masing-masing, kemudian kecamatan sampai dengan di rumah sakit besar itu ada pelayanan secara khusus untuk anak-anak yang mengalami kecanduan narkoba. Namun untuk di sekolah sebagai tindakan pencegahan, biasanya sekolah koordinasi dengan puskesmas untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Juga kita bisa melibatkan orang tua yang mungkin dokter, yang mungkin juga pegawai di sana itu ada BNN, Badan Narkotika Nasional atau BNP, Badan Narkotika di tingkat provinsi untuk turut bisa membantu sekolah memberikan sosialisasi dan edukasi. Termasuk juga dari pihak kepolisian dari tingkat Polsek, ya, Polres sampai tingkat Polda.
Nah, tentunya kita berharap dari kerjasama ini akan tercipta peningkatan kualitas hidup. Ini Bapak Ibu gambar di sana itu salah satu cara kita mengedukasi. Kebetulan saya beberapa kali juga bersama dengan BNP, Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta, kami berada di Bundaran HI pada saat Car Free Day di seputar Bundaran Hotel Indonesia. Kalau hari Minggu itu Car Free Day dari jam 6 sampai jam 10. Kami ajak sekolah-sekolah secara bergantian gitu. Mereka menampilkan keseniannya, kebolehannya, sambil mereka mengedukasi bersama-sama dengan BNP tentang bahaya narkotika sebagai tindakan pencegahan. Ya. Kita harapkan dengan usaha itu tentunya akan berdampak positif terhadap usaha peningkatan kualitas hidup. Nah, ini di Indonesia pemerintah melakukan beberapa upaya untuk penanggulangannya. Jadi langkah yang sudah diambil, penyuluhan pendidikan masyarakat, ya, pemerintah melakukan penyuluhan. Jadi secara berjenjang dari tingkat sekolah, kemudian juga tingkatan kecil di organisasi-organisasi remaja masjid, remaja yang berada di tempat-tempat ibadahnya, kemudian juga dengan komunitas-komunitas, ya, untuk pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Termasuk juga peredaran gelap narkoba. Terjadinya tawuran antar pelajar atau tawuran antar kampung, ya, kerap kali polisi menemukan di sana digunakan juga oleh mereka pengedar untuk mengedarkan narkoba. Ini juga menjadi satu sisi yang harus menjadi perhatian tentunya bersama kolaborasi dari pengurus RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan bersama dengan kepolisian dan juga pastinya pihak sekolah untuk bagaimana kita bisa berperan lebih baik lagi dalam hal pencegahan. Kemudian penguatan dari sisi kebijakan hukum dan penegakan hukum. Pemerintah memperkuat kebijakan hukum, ya, dan meningkatkan tentunya dengan tujuan ada efek jera, walaupun memang selalu saja kerap terjadi dan bertambah, ya, jumlahnya. Namun biasanya juga pelakunya berbeda-beda gitu, ya, namun sudah ditengarai di satu tempat, satu lokasi dengan orang yang sama. Biasanya begitu dilakukan kita istilahnya penggerbekan, ya, terus ditangkap, ditahan oleh kepolisian, diproses secara hukum dan mereka yang terlibat tentu mendapat ganjaran. Nah, ini ada juga mereka yang memang mengalami ketergantungan dilakukan rehabilitasi. Mungkin yang cukup Bapak Ibu kenal ada rehabilitasi yang dilakukan di daerah Cawang, ya, Jakarta Timur. Itu ada BNN di sana, kemudian juga peran dari sisi agama, religius. Pesantren-pesantren yang memang khusus menangani hal ini. Barangkali salah satunya, ya, pesantren Suralaya yang ada di Jawa Barat, itu juga cukup punya pengaruh besar untuk membantu dalam rangka melakukan rehabilitasi terhadap pengguna, ya, mereka yang bukan pengedar, ya. Kalau pengedar itu pastinya sudah urusannya kepolisian, ke hukum, tapi ini yang menjadi korban, ya, mereka menggunakan karena barangkali pelarian dari berbagai permasalahan yang ada, bujukan teman, bujukan pengedar untuk dia lari dari kenyataan menggunakan narkoba.
Ini pengembangan secara khusus di masyarakat tentu juga melibatkan dari berbagai elemen. Ya, harus ada kolaborasi di sana. Harus kita bekerja sama dengan baik antar instansi pemerintah maupun masyarakat dan juga sekolah. Ya, Bapak Ibu, usaha-usaha ini menjadi satu usaha yang terus simultan dilakukan pada saat anak-anak penerimaan murid baru, ya, itu juga sudah ada materi yang akan diberikan kepada anak-anak di dalam mereka awal tahun sebagai siswa, biasanya di tingkat SMP, di tingkat SMA atau SMK atau madrasah aliyah, ya, baik negeri maupun swasta. Itu dalam 1 minggu di awal mereka masuk sekolah ada materi untuk sosialisasi, dan ini melibatkan berbagai pihak tentunya. Kemudian Bapak Ibu, pastinya di sini pendekatan konseling yang dilakukan oleh terapis, ya, diharapkan berpengaruh sangat positif terhadap usaha penanggulangannya. Tadi saya sangat setuju untuk pendekatan holistik itu ada beberapa hal pastinya yang harus bersama-sama disadari para terapis, bahwa dalam pendekatan holistik itu pasti menggabungkan aspek psikologis, aspek sosial, dan media. Nah, ini peran serta media saat ini kan lebih anak-anak tertarik ya kepada media sosial. Karena itu saya sendiri juga memanfaatkan Instagram, Facebook gitu ya, Twitter untuk bisa secara berkala memberikan informasi, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi dampak-dampak yang akan terjadi bila seseorang karena mungkin mengalami permasalahan yang dia sudah merasa sangat ruwet gitu ya, terus lari ke narkoba. Itu bukan cara untuk menyelesaikan masalah, karena berarti itu mendatangkan masalah baru. Nah, pendekatan yang mencakup aspek psikologi, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini ini menjadi satu treatment ya yang diharapkan bisa disebarluaskan, namun utamanya adalah terapis tersebut harus sudah memiliki mental yang kuat juga untuk jangan sampai dia malah terpengaruh gitu. Kemudian Bapak Ibu, konseling dengan berbagai pendekatan termasuk pendekatan gestalt ya, teknik motivasi, kemudian juga pendekatan religius dan terapi kognitif ya, serta pendekatan untuk kesadaran masyarakat. Ini secara holistik masing-masing bisa bahu-membahu menguatkan ya bahwa kita punya satu tujuan, kualitas hidup anak-anak kita, kualitas hidup generasi muda yang kita harapkan nanti menjadi penerus kita, mereka akan lebih baik lagi. Tentu di tengah gempuran arus informasi yang sedemikian kuat dari berbagai pihak, yang utama adalah kekuatan mental anak-anak kita, psikis mereka. Ya alhamdulillah secara religius, secara agama, iman takwanya, imtaknya kita tingkatkan karena
rasanya itu yang bisa menjadi benteng. Karena kita tidak selalu bisa berada di samping mereka untuk menggenggam mereka, untuk memeluk mereka. Mereka bisa dimanapun, ya, memperoleh informasi dari berbagai media dengan berbagai caranya. Pasti yang namanya pengedar narkotika itu berusaha untuk dagangannya laris, ya, dagangannya laku dengan berbagai cara. Dan yang juga perlu diwaspadai adalah dari makanan-makanan yang kita kadang tidak menduga bahwa itu cara-cara pengedar untuk menyusup ke anak-anak kita yang lebih muda. Di Indonesia ada beberapa kali ditemukan makanan-makanan untuk anak-anak SD seperti permen, ya, coklat, itu minuman, ya, ternyata begitu diteliti ada unsur narkobanya, ya. Kalau dia sudah mulai ketergantungan, kan ini yang sangat merepotkan. Sehingga jajanan yang ada di sekitar kita itu juga perlu diwaspadai. Kita bisa memastikan bahwa mereka yang berjualan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat itu clear dari unsur narkoba, clear dari unsur alkohol, ya. Dan selain juga barangkali mungkin kita juga Bapak Ibu sempat mendengar juga bahwa tempat makanan MBG ini masih ada cukup ramai juga di Indonesia karena ditengarai itu menggunakan minyak babi. Nah, kekhawatiran kita tentunya ini menjadi hal yang harus kita koordinasikan bersama pemerintah untuk bisa menjaga anak-anak kita, generasi muda kita dari pengaruh narkoba. Dalam forum yang mulia ini, saya sangat berterima kasih dengan usaha kita bersama Antarabangsa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa terus tidak pernah mengenal lelah, ya, untuk bisa berbuat yang terbaik. Bagaimana kita mempengaruhi lingkungan sekitar kita, clear lingkungan sekitar kita bersih dari narkoba. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu secara umum yang bisa saya sampaikan. Mengingat waktu, saya serahkan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin bila ada hal yang kurang berkenan. Sementara saya tutup, silakan ke moderator. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas perkongsian yang bertajuk Pendekatan Kaunseling dalam Menangani Isu Ketagihan di Indonesia yang disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Randa Tuti Sukarni sebentar tadi. Dengan ruang masa yang sedia ada ini, majlis dengan sukacitanya ingin membuka sekiranya ada soalan dari sidang penonton. Dipersilakan. Ada satu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Malaysia Madani. Salam Salam. Nusantara. Okey, Dr. Randa Tuti Sukarni, terima kasih atas perkongsian. Saya Dr. Izzah binti Speni, Kaunselor Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam. Perkongsian yang sangat menarik. Di sini saya ingin bertanya dengan Dr. Randa, apakah intervensi
yang boleh dikongsikan bersama dengan kami di Malaysia yang pendekatan digunakan untuk isu ketagihan narkotik dan obat terlarang ini. Okey, terima kasih. Yeah. Dengan Ibu siapa? Puan. Maaf. Nama saya Dr. Izzah binti Speni. Dr. Izzah. Ya, boleh kita aplaus untuk Dr. Izzah. Terima kasih. Bisa ngomong Jawa? Ya. Oh, bisa ngomong Jawa. Oh, keren. Isolah sidik-sidik. Luar biasa. Luar Ya. biasa. Boleh terus langsung saya jawab ya, moderator. Baik, mungkin tetap di situ kalau barangkali Okey, boleh, bersambung. Boleh. Ya, satu hal yang sangat menarik, saya bulan Januari di awal tahun 2025 sempat membawa ke sini teman-teman ada 90 orang. Ya, teman-teman guru bimbingan dan konseling seluruh Indonesia, pengurus IBKS dan juga ada sebagian teman-teman dosen. Kami ke sini belajar art counseling, ya, dan itu menjadi salah satu cara saya juga mengaplikasikan di sekolah saya. Menjadi satu hal yang menarik, kita belajar bersama. Kemudian pada tahun sebelumnya teman-teman dari Malaysia di 2019 mungkin di sini ada yang pernah ikut serta bersama-sama di Kementerian Pendidikan Indonesia di Jakarta. Ada sekitar 150 orang ya hadir juga di sana. Kita belajar bersama bagaimana konseling sampai ke Parung Bogor. Kemudian kemarin 2 bulan lalu ya ke Pekanbaru. Kita belajar bersama juga berbagi pengalaman tentang bagaimana kita menghandle anak-anak kita yang mengalami penyalahgunaan narkotika. Itu sebagian mungkin cerita-cerita yang sudah kita lakukan bersama, dan pada saat event itu sepertinya yang saya alami itu cukup berpengaruh secara positif kepada teman-teman, merefresh kembali, mengingat kembali, kemudian saling memotivasi untuk kadang-kadang kita ada saat-saat tertentu di mana barangkali sudah terlupa gitu ya dengan tugas kita untuk melakukan hal ini. Tapi begitu ada forum saling berbagi informasi, bertukar cerita, bertukar pengalaman, itu memotivasi kembali untuk kita menemukan bagaimana sih ini cara yang terbaik ya melakukan itu. Itu barangkali sebagian cerita. Ya, boleh ditambahkan kalau mungkin ada pengalaman yang Ibu rasakan. Okey, sebenarnya yang saya tanyakan tadi adalah berkaitan dengan intervensi yang dijalankan di Indonesia. Kalau boleh dikongsikan, maksudnya terapi seni ekspresif yang digunakan itu salah satunya boleh membantu kepada isu ketagihan narkotik dan obat terlarang. Saya juga adalah pengamal kepada terapi seni ekspresif. Jadi maksudnya perkongsian ilmu pada hari ini di Persidangan Kaunselor Pendidikan Antarabangsa ini, kita bertemu dengan satu titik ilmu. Satu titik ilmu yang bahawa satu Nusantara, kita sebenarnya menggunakan intervensi yang hampir sama. Walaupun di negara yang berbeza. Iya. Begitu kan? Iya, Dr. betul. Randa? Okey. Ya, intervensi tadi yang dikatakan pembicara pertama, saya lupa tuh namanya tadi, Bu, mengatakan bahwa di Malaysia secara religius itu dilakukan pendekatan secara religius. Di Indonesia pun itu kami lakukan. Jadi pendekatan religius mungkin kita bisa sepakat. Ya, kebetulan juga mayoritas kita beragama Islam ya. Dari sisi itu yang juga sudah cukup dikenal ya di pesantren Suralaya di Jawa Barat ya, itu menjadi salah satu terapi yang memang bisa punya pengaruh sangat positif
dalam penyembuhan mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Nah, tadi gabung lagi yang saya ceritakan tentang art counseling. Melalui art counseling, melalui seni ya, itu kita punya kesepakatan bersama bahwa ini juga menjadi salah satu cara, karena setiap individu kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin dia memang pas untuk kita berikan treatment secara religius, tapi tidak untuk anak yang satunya. Karena dia barangkali lebih mencintai seni, dia katakan gila banget dengan seni, nah kita pakai seni peran. Itu yang barangkali nanti kita punya kesepakatan bersama bagaimana kita mengkolaborasikan teknik-teknik yang ada dan berhasil diterapkan di Malaysia dengan yang bisa juga diterapkan di Indonesia. Karena pasti akan ketemu tuh satu titik, oh ini yang pas untuk anak yang modelnya seperti ini pas untuk anak yang modelnya berbeda. Juga barangkali perbedaan jenis kelamin gitu ya, juga punya pengaruh untuk pendekatan. Mungkin itu barangkali ya. Okay. Terima kasih Dr. Randa. Terima kasih, Terima kasih. sama-sama. Yeah. Dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka sidang plenari 7 kini telah sampai ke penghujungnya. Sebagai penghargaan atas sumbangan ilmu yang telah diberikan, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berusaha Dr. Randa Tuti Sukarni. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari dan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Randa Tuti Sukarni. Bunga melur di tepi laman, harum mewangi sepanjang hari. Terima kasih hadirin sekalian sudi bersama di plenari ini. Saya serahkan majlis ini kepada pengacara sidang plenari seterusnya. Dipersilakan. Sedikit pengumuman bagi pihak urus setia. Mohon kepada peserta yang belum mendaftar kehadiran untuk berbuat demikian menerusi kod QR yang dipaparkan pada layar LED di pentas. Terima kasih. Jangan bimbang ya, ini kod QR pendaftaran bukan bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani.
Yang berbahagia Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan serta hadirin yang dihormati. Mohon izin untuk meneruskan majlis dalam bahasa Inggeris. Good morning, ladies and gentlemen. I hope you've been enjoying today's presentations and engaging discussions. We'll now continue with our next plenary, which explores a significant and timely issue in public health and education. A very warm welcome as well to our online participants who are virtually joining us. We are delighted to have you with us. This plenary session is titled Therapeutic Approaches in Addressing Vaping and Smoking Dependence. We are honored to feature Professor René Bitton, a pioneer in nicotine addiction research and treatment for more than 40 years. She's recognized internationally as one of the foremost experts in smoking and vaping cessation and is notably the first and only full professor of nicotine addiction in Australia. Professor Bitton founded Australia's first smokers clinic way back in 1979 and later established the nation's first vaping cessation clinic. She has contributed extensively to national and global campaigns against smoking and introduced nicotine placement therapy to everyone in the field. Currently, she serves as conjoint professor at the University of Notre Dame, Australia, and head of nicotine addiction unit, lifestyle medicine at Avondale University. Ladies and gentlemen, however, due to her tight professional schedule, Professor Bitton was unable to join us live today. Nevertheless, she has graciously prepared a pre-recorded presentation exclusively for this plenary. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Professor René Bitton. Let us now listen to her presentation. Thank you. All right. Thank you so very much for having me and inviting me. First of all, I'd like to acknowledge the traditional owners of the land at which I sit, the Indigenous groups in Australia. This is the territory, the area of the Gadigal people of the Eora Nation in Australia. So I acknowledge the traditional owners of this site at which I sit and provide this education. I have been given a significant task to talk about nicotine addiction, therapeutic approaches of vaping and vaping cessation and nicotine in a very short period of time. So I'm going to go through some material relatively fast so in order to give you some background. And this is who I am, a little bit about me. And I quickly wanted to remind all of you, if you don't know this, that I have no conflicts of interest. It's important to state this because many people talk about smoking and vaping and may have a conflict of interest. I don't have any association with the tobacco industry or the pharmaceutical companies or the pharmaceuticals that I'm talking about. I think that's really important for everybody to understand. So I'm going to really start on the basics of nicotine addiction, what I call the biopsychosocial influences, the fact that you're exposed to tobacco smoke, to nicotine through a very wide range of environmental influences. Could it be in the family? Could it be your friends? You start to use cigarettes or tobacco or other forms of tobacco content, and then once it enters your body, I wanted to show you this little graph. You're welcome to use my material to think about once it enters your body, then what happens? Nicotine doesn't affect everybody in the same way. And that's really what I'm going to be talking about. And therefore, don't all people need the same sort of interventions or help to help them stop using it. So remember, it doesn't affect everybody in the same way. That's an important factor I want to talk to you about. How your brain reacts to nicotine, how your liver reacts to nicotine, all of that matters when you're trying to stop using it. So that's why I've got this little graph here, developed by Neil Benowitz, some of you may know from UCLA in San Francisco, quite some time ago, but very pertinent still today. So how do we best manage nicotine addiction, which is really my remit today to talk about? Really the strategic concepts for us
are what I call the 5 A's. Some of you might have heard this before, that you ask, you advise, you assist, you assess, and you arrange a follow-up. Follow-up is very important, and I'll tell you why in a moment. But they have been condensed to the 3 A's, 4 A's, 5 A's. Just remember their A's. Number 1A, though, one of the most important A's is to ask a person. So you have an opportunity wherever you are, in whatever context you are, to ask if they smoke or use nicotine products. This matters hugely to their physical health and their mental health and their levels of addiction. What are they actually using? Some people say because they're vaping that they're not smoking. So when you ask them, do you smoke, and they say no, you need to ask more. What about vaping? What about dual use? Do you do both? What about what is called the oral snuff, the little pouches that you can see here? The water pipe, hubble bubble. I know you know this, arguila. I know you know chewing tobacco. What about rolling your own tobacco? You need to know the details because it matters to their health, and it matters that they're getting substantial amounts of nicotine from all these products. The hubble bubble doesn't filter out nicotine, and it does not filter out carbon monoxide. I'm making you aware all of this is nicotine use. So the overview of the information, how we impart our information to our groups, one of the 5 A's is to advise them about things like debunking, what we call making more aware of what are myths and misconceptions about nicotine, that nicotine is safe, that nicotine is benign, which it is not, how nicotine is being delivered, what are the medical consequences of this. You should be very well aware and versed in this topic. If you're going to give information, make sure it's correct and it's valid, and that you break down all the myths that are out there in the community about this. Myths about how you can reduce harm by smoking less. Not true, not correct. Make sure what you say is correct. And give them tips that are valid, that are useful, and that are not just made up tips. The advice should be correct advice. So here's a bit of advice. Part of helping smokers is the advice you give is evidence-based information. For example, did you know, first of all, that nicotine's the main psychoactive ingredient? It is rarely made synthetically. It's very expensive to make. It comes from the plants, nicotine tobacco plant. Where I'm talking to from in Australia, we do not grow tobacco in Australia anymore at all legally. It is grown sometimes illegally, but it is never grown in tobacco fields that are legal. So we do not have any tobacco farms in this country anymore at all. And various countries have various rules about this. But I just wanted you to be aware that the synthetic nicotine is expensive to make and is pretty unusual and rare and would cost a lot of money. So what's interesting is all the tobacco farms in the industry must grow, produce and extract nicotine from the plant, including putting it in vapes and including putting it in nicotine replacement therapies. I'll come back to that issue. How do you get nicotine? The best way to get nicotine into your body, the best way is to breathe it in, not to inject it, not to take it in tablets, because that's not going to help you at all, into the stomach. Nicotine is not absorbed, very little absorption through your stomach at all, mostly through your mouth, through the lungs and through the oral mucosa. That's why we have chewing nicotine, we have lozenges, we have sprays. It's into the respiratory tract. I want to remind you of that. We don't usually use nicotine in any other ways. We have nicotine patches, and I'll talk about them a little bit later, but inhaling it is the absolute quickest way of getting nicotine into your brain, because it goes into the lungs, and for those who remember your lung anatomy, into your lungs, into the alveolar space, and then straight into your arterial blood, not your venous blood, which is very important to remember. It bypasses the venous system altogether, which makes it very addictive. Inhaling makes it very addictive. Remember that. And the technology we now have with vapes makes inhaling it extremely rewarding.
fast absorption of nicotine through the alveolus, which is very, as you know, covered in blood in the alveolus space in the base of your lungs. Therefore, it's a very quick delivery. I put that in to remind you, very addictive. Vapes are very addictive and they make it like that on purpose. So just reminding you about nicotine addiction and reminding you that you need to impart this information to your patients, your clients, the people who are seeking help. Nicotine addiction can happen straight away on your very first ever use of it. You've never done it before, and the first day, the first go, some young people get addicted straight away. They find it extremely hard to quit when they're younger. I want to remind you about the adapting brain. The younger you are when you start nicotine use, so we always ask about how old were you when you had your very first ever go, because the brain neuro adapts to nicotine. The natural ligand, who you might be interested in knowing, is acetylcholine. It's the natural binder that we use, you and I, who don't vape and don't smoke, don't use nicotine. We use acetylcholine. Unfortunately, you can neuro adapt to nicotine. And the younger you are, the harder it is to quit when you're older, because your brain has adjusted to nicotine. And I'm afraid this is the major serious problem we have with vaping, because the vapors start very young. Some myths about, as I said, debunking myths is part of our treatment, part of our intervention. Remind everybody that nicotine works in a very short way. It doesn't last long in the body. It's quickly eliminated from the body. It's one of the fastest medications or drugs that we take in that is got rid of very quickly. And remember, we urinate out nicotine. We can breathe out a bit, but most of it is metabolized in the body and excreted as cotinine and other products through your urine. That's how you get rid of it. It doesn't come out of the pores of your skin, and you're not breathing out most of it. You're excreting it that way, and that takes time. But I want to remind you that nicotine is quickly eliminated by most people. Very short half-life. Smokers and vapors titrate, that is, they work on how much nicotine their brain is adapted to, and they will smoke or vape accordingly. If it's too strong, and you know that about your smokers, they go, oh, this is too strong, and I'll just get out my plastic cigarette. It's plastic. If it's too strong, they smoke like that or vape like that. If it's too weak, they will drag harder. They compensate, and I want to remind you, nicotine plasma levels are in nanograms, not milligrams. If it's too strong, they puff it out. If it's too light, they drag harder. If there's not many of them, if I'm going to cut down to a few cigarettes a day, I will drag harder on the ones I have. There is no advantage to cutting down. I'm going to explain that to you in depth a little bit longer. So they drag harder, they compensate. This is in order to fill up how many brain receptors are arranged around nicotine, and it ranges in individuals, some more than others. That's the point. So debunking the myth of our job, and it is our job, is to remind people that cutting down smoking or vaping less is not safer. It is not better, because you drag harder and you can get more carbon monoxide, not less, more, because you're dragging harder, more particulate matter, more nicotine, ironically. So remember, it doesn't act very long in the body and it wears off very quickly. Rolling your own is not safer, it's not better. If there's no filter, and even if there is a filter, you're still getting a lot of particulate matter and a lot of errors coming through, and a lot more carbon monoxide. So rolling your own, buying your own tobacco and making them yourself is not safer by any way. Milder cigarettes, the weaker ones, are not safer. There is no evidence for this. It is, if anything, more harmful. Is vaping harm reduction? Are they safer? Are not safer? And we'll discuss vaping as if it was the way we can get
smokers to vape, and then we don't have to worry about that anymore. We actually do, because they go on to become nicotine addicts indefinitely about vaping, indefinite use of it. Medications for smoking cessation, again, this is thing people think they're not safe, that using patches and gums and people will become addicted to them. They do not. They are absolutely safe, and I remind you, I don't have any conflicts of interest. I want to remind you that nicotine itself is not benign. It is not safe. It is not safer. People just make these assumptions, which is not necessarily correct. The most complicated part of health consequences of using nicotine products, in particular the fast-acting ones, the faster-acting ones cause, like smoking and vaping, and not patches, I'll show you about that later, can cause heart disease. They have cardiovascular effects. They're the most serious parts of this. The heart effects, not so much the lungs, but the heart. I mean, you know about, I hope, about chronic obstructive airways, but do be aware that nicotine itself is terrible for the heart. From a cigarette or from a vape or from any of the other products I showed you, Hubble Bubble, water pipe, Argila, all these products raise your blood pressure very quickly. So I want to remind you of that. Reminding you that when you vape, of course, it's not like smoking. There's no carbon monoxide, but there are pneumonias we know are occurring from the flavourings. Some of you will have heard that. And another reminder, if you did not know that, is that nicotine is a cough suppressant. It suppresses your cough. Have a look at those who are interested in the fact that it's, in other words, you don't cough all the time. It takes a long history of smoking to become a cougher. But think of your vapors. Are they coughing all the time? Very unusual. Maybe the flavourings, and we're looking at flavourings. Individual flavourings might be different. And remind, again, part of our treatment is to remind our vapors that a pineapple flavoured vape or a strawberry flavoured vape might have very different effects on the lungs. One might cause asthma, one might cause you to cough, but nicotine suppresses the cough. Just a reminder. Of course, nicotine on the brain is highly addictive, and what we know about this is the behavioural changes and the long-term developmental effects of nicotine in very young vapors, very young smokers. It helps deteriorate your mental health, not improve it, but deteriorate. And I'll come back to that in a moment. We don't know much about cancers with vaping, but we certainly know that nicotine has a role to play in what I call nicotine nitrosamines. I don't have a lot of time today to talk about this. I want to remind you also, and this is an important point for people who are exposed to other people's vaping, nicotine is not benign. It is not safe for you to sit around with other people who vape or smoke or use any other nicotine product that's in the air. Be aware of that. Or, you know, being a passive smoker from Hubble Bubble, this is not safe for you to be there. And if you're the user, you need to remind the user that people in a car and you're using it, there are children around, you should be always going outside to not expose other people. And you and I, as non-smokers and non-vapers, we have rights to say, I don't want this near me. I'm breathing it in. We can measure it in me if I'm sitting in a car with somebody else vaping. We've been able to measure nicotine in my bloodstream even though I do not vape. So I want you to be aware, there are very important passive vaping effects that we are very conscious of now. And I want to remind you that nicotine also has effects on medications, on alcohol, on caffeine, and how it's metabolized. What SIPs are is the liver enzymes that metabolize these products and are induced, that's the term, by nicotine and, of course, by smoking in particular. Oops, I just might move my slide along. So this is a little bit about nicotine, what's called the bioavailability, and I did mention about this before, that how you compensate taking a big breath in, dragging hard, puffing lightly or inhaling deeply really matters.
I am, in particular, I'll show you my little vape here. I've got a little vape here, a disposable vape. What it says on the packet, this one says very berry, I'm just pointing it out, very berry, and it might have 3,000 puffs in it. Now, the puffing story doesn't really hold much water. Do you get 3,000 puffs out of this? Probably not. I just wanted to remind you, what we're looking at more accurately is try to measure plasma levels in people's individually to get an idea of what they're getting, because they puff a lot into the air, as you see. They titrate their plasma levels very accurately, as I mentioned earlier, to the nanogram. But I want to remind you that we advise people, as one of our A's, that we advise people about nicotine replacement therapy and why it should be, that N for replacement is really important. I had this little drawing done for myself just to remind you that 80% of what you breathe in, and you see these photos of young people doing this, either smoking, 80% goes in the air, is not in their lungs. It's in that dead space. That's what it's called, dead space, where there's no absorption. So if you see a lot of smoke or vape coming out of people's mouths, don't assume they're getting a lot of nicotine. Don't assume that. And that's what's interesting and important for us to remember when we're talking about managing this better. This is a little bit about these CYP liver enzymes I was talking about. I hope you can see my arrow. These liver enzymes, ranging from fast to slow metabolizers. How you break down nicotine matters. So I'm just putting this down here as a reminder for you to have a look at potentially later on. How your liver manages nicotine matters a lot, and there are fast metabolizers of nicotine and slow metabolizers. Are you fast? Are you slow? How do we know? I'm afraid in Asia, Southeast Asia, it's generally slower. There are some Europeans it's a lot faster, but people who are of mixed groups, you never know how quickly you get rid of nicotine. How do we know how quickly you get rid of it, and how we can help you with this is to ask you, how long can you go without a cigarette or vaping? This is a little bit about understanding nicotine addiction, and I want to remind you that people do it if they're addicted to it in the face of everything. This is something that some of you might know about, called the DSM, the Diagnostic and Statistical Manual number 5. And I wanted to remind you there is a code for nicotine addiction in our international codes of diseases. And I want to remind you that people will do it. One of the definitions of being addicted is that you do it in the face of what you know to be detrimental to you. You do it no matter what. You get sick, you still do it. You've tried many times, many times, and you're still doing it. This defines you as being addicted to nicotine. This is a little bit about withdrawals, just to remind you, and I've got in highlighted here, aggression is a symptom of withdrawal. Stress, I'm stressed and that's why I vape, or that's why I smoke. Now, I want to remind you that there is a thing called the stress paradox. In other words, smoking makes you more stressed. It wears off so quickly, it makes you more stressed, and that's what happens with vaping. Young people say, I'm stressed, I live a stressful life, and when I vape, it makes me feel better. Is that correct? Yes, that is correct, but then it wears off. This is the cycle. It's called the stress paradox, and I want to remind you about this. You will have access, I believe, to this video at some other time to have a better look at some of my slides, but I wanted to remind you part of our job is to explain what is called the stress paradox. It helps you makes you feel better, and then the drug wears off. Once you're out of all of this, you will be so much better and so much better and less stressed. So I mentioned the role of the brain and the liver in these concepts of nicotine addiction, and the liver enzymes that affect caffeine. We always ask about caffeine use, always. You'll be shocked to hear how much caffeinated drinks your smokers and vapors are using. They interact chemically a great deal. And this is my last slide for this particular section, just about what the background is. I want to remind you that decision-making
I think I want to quit smoking is often, or vaping is often corrupted by this dysregulation. This is all happening. This loss of autonomy is part of what happens to addicts. They have no real control over this. So how do we better assist and manage nicotine addiction? We assess, we treat, and we educate, as I mentioned earlier before, reminding you that nicotine addiction ranges between mild, moderate, and severe. Not everybody needs medications. We always start with talking to them, asking them, assessing them, talk about their lifestyles, talk about what they're doing in terms of referral, and follow-up is important. Assessing them, you've heard this language before, time to first cigarette. We ask about time to first vape or use of any nicotine product. How soon after you wake up do you do it? What's important for us to know is that they do it straight away. When they've excreted all the nicotine, and remember it's in the bladder when you get up in the morning, it's in your bladder, you've got rid of it, it's number one thing you have to do. I can't get out of bed without a vape. I can't get out of bed without a cigarette. It's within 5 minutes of waking up. This is really terribly important. I also want to remind you that they've often tried many times to stop in the past and find it very difficult. They have a family history. Nicotine is a highly heritable problem. Mostly it comes in families, it runs in families. Whole families don't do it and whole families do. Remind you about heritability. I wanted to just remind you some of these things and the context in which they're in. We are looking at biomarkers, that is, how can we tell without just asking you how much you're using. You could use a whole vape in one day, but it's all in the air. I test saliva and I test urine nowadays. These are non-invasive tests we can do. So how do we assist? The best time to do this is when you have this opportunity. Don't nag them about it. And we also ask family and friends, don't nag about this. You only make it very difficult. If you're asking how you're doing and telling them not, and doing this with your finger all the time, you need to remind yourself it's counterproductive. It makes them more anxious. Reminding you that the treatments are not one size fits all. We do lots of combination treatments. We do lots of physical therapy, cue condition exposure, lots of other sorts of treatments. I know I'm running out of time. Some of the interventions for starters, behavioural ones, is nobody smokes inside. Number one rule, you want to smoke or vape, you go outside. Nobody's home, you go outside. Everybody is outside, no matter whether they're home or not, or you're by yourself, not in the car. I tell people to get out of the car. You want to stop smoking or vaping, get out of the car to do it. Never do it where you're relaxed and you're doing it without being mindful of what you're doing. And I just wanted to remind you, premenstrually, it also has an impact in women. In particular, of course, premenstrually, it's not a good time to stop vaping or smoking. It makes them more anxious. One thing about adolescents who smoke at home or vape at home alone, this is a significant sign of dependence. Again, I don't have a lot of time to talk about it, but to break up the pairing, if you're going to have a cup of coffee and a cigarette, don't have them together. Break up the pairing. This is commonly done with cue extinguishment, to extinguish or break up that cue. And how much money are you spending on this? And where are you getting the money is what I often ask. How many puffs in your vapes? I get people to do the maths. Are you using 3,000 of these a day or even a week? If you think about it, is the battery going flat? Are you being, unfortunately, taken advantage of when the battery runs flat? You have to buy a new one. Break it open and see what's in it. And what about plastic pollution? Just less than a minute to go, I want to talk about therapies that are not, there's no scientific evidence for. Hypnotherapy. This is not for other things, but acupuncture, physiotherapy, psychotherapy. There's not a lot. So I just wanted to say, don't recommend things that have no evidence to support it, because it's very disillusioning to people. In managing people, reminding you that, or helping them, smokers and vapors, cutting down may not be helpful because people compensate. That weaker or milder cigarettes or vapes is not necessarily helpful, and that there are no evidence for acupuncture, laser treatment,
But good evidence for nicotine replacement therapy, where you get lots of much better outcomes. There's no serious side effects of nicotine replacement therapy. The longer you use pharmacotherapies, the better. This is for people who need these pharmacotherapies, and reminding you that not everybody does need pharmacotherapy to help them quit. So the pharmacotherapies that we do have that are successful, at the moment, we're looking at some people needing much higher doses. Unfortunately, I want to remind you that a big person might need more treatment. Pharmacotherapy, like, say, patches, might need 2 at a time, which we do very commonly here, 2 or 3 at a time, new patches every day, because they are big people, and smaller people maybe need a little less. Don't worry about the age of the person in terms of vaping in young people, more the size of the person. So we're looking at 42 kilos, 14-year-old vaping, over 42 kilos, we will use nicotine replacement therapy. Again, varenicline, or some of you know varenicline, Champix was once called, is also weight dependent. We do use combinations of nicotine replacement therapy and varenicline, and that's the best actual outcome. And we're now seeing the use of this in adults and adolescents. Nortriptyline and anxiolytics, other anxiolytics are very commonly used as well, because our clients and patients become anxious and distressed when they're trying to stop, and often their first thought is to vape. Just reminding you some myths about overdosing on NRT. There's no evidence that you can overdose, take too much, even though it's written on the packaging that it might be a high dose of nicotine patch. 21 milligrams does not deliver 21 milligrams of nicotine. It delivers nicotine in nanograms. So that's why we can use multiple forms of nicotine replacement therapy. You don't have to worry at all about overusing it. It's even safe to smoke. It is safe to smoke while you're using a nicotine patch. It's one of the strategies we use all the time, because if you smoke while you're wearing a patch or using nicotine gum or using nicotine lozenge, you will drag less hard. And so we've been able to show that. It, in fact, sounds strange, and I'm happy to discuss this. It's safer to smoke while you're wearing a patch than to smoke without wearing a patch. Have a think about that. So cutting down, as we say, and weaning off nicotine replacements, we don't see nicotine addiction using these products at all, not really at all. And it is safe in pregnancy. And long-term use, again, I've got no conflicts of interest. This is a little bit about what sort of products you can use. What the problems have been often with these nicotine replacements, that they don't replace the nicotine in the person's plasma. And they say, oh, look, I smoke at the same time. Isn't that terrible? I might overdose. Not correct. Debunk the myths about overdose and toxicity. Please debunk that myth. And I've got this all about how you can do it, how you can do safe combinations of patches and gums and spray. You can do all of that all at once. This is a little bit about the hierarchy of these nicotine replacement products. I wanted to show you. Here's a patch. No, not one patch addict on the planet. Nobody gets addicted to patches. And here's this list. Right up the top, you can see vapes, very addictive. Gum, a little less than lozenges. And it goes up like that. And I just wanted to remind you that the cardiovascular effects, so there's no cardiovascular effects of patches. Gums, if you go up to cigarettes, there's a lot of cardiovascular effects. Vaping, there's a lot. I just wanted to remind you of that. This is list of hierarchy of serious medical effects, vascular effects, and dependence potential. So not a nicotine patch addict on the planet, I know. Vape addicts, millions of them. So that's the list of how this goes. You're welcome to have a look at that too in depth. So a little bit more about vaping. Again,
what are the advantages? There's no carbon monoxide because it's not being combusted. There's no particulate matter or tar. But so there is a potential for it to reduce heart disease or reduce lung disease, but unfortunately we're not really seeing this potential. I talked about blood pressure. I talked about the lungs a little bit. I talked about the brain effects, and I want to remind you, everybody, what's the quality control over these things anyway? Is it any good? Is it safe? What's in it? And do you know? We have a big campaign here in Australia called "Do You Know What You're Vaping?" Very successful campaign because kids open them up and they have no idea what's inside, and it's very flimsy. I suggest people break them open and have a look, or even if you're using your own and you can make content, this making your own mix is very dangerous. And another reminder of passive vaping. So an overview of vapes. Is there evidence that it helps you quit smoking? There is evidence that it helps quit smoking, but unfortunately, there's long-term use of vapes. Long-term, as in, I'm asking them, as you can see, long-term abuse, what is the exit strategy? What do you plan to do? Are you planning to do this indefinitely for the rest of your life? Is that the plan? Do you have a plan? When are you going to stop vaping? Is a good question to ask. Are people doing both? And it's very common. Vaping when they can, smoking when they can, and doing a lot of both. And I mentioned some of those effects. This is a little bit about the amount of nicotine you're getting from cigarettes compared to, say, a vape. And just pointing out the plasma levels of nicotine, as I remember speaking to you in the beginning, is that it's in nanograms per mil. We don't have milligrams of nicotine in our blood. It's always nano. A nanogram is a millionth of a milligram, a billionth of a gram. But I want to remind you of that because if, as I mentioned earlier, if you say patches are 21 milligrams, my gosh, that's a lot. It's not. Plasma levels are in nanograms always, and it decays very, very quickly. So this is just to show you the differences between a cigarette and a product called the dual nicotine, and you can see it comes up pretty quickly. Even now today, and this was in 2020, 5 years later, it's much higher, much faster and more addictive and wears off very quickly. And that's part of the problem. I have developed this flow chart, which you're very welcome to have and copy, about what we do with vaping and helping people to quit vaping. And you can see we ask them questions. How soon after you wake do you have your first vape? Do they have symptoms of withdrawal, which you know about? Excuse me. And do we give them some behavioural strategies, which I talked about and you'll have more of? If you can validate their abstinence and test them, that'd be great, because some people say, yeah, I've quit, but they may not have. Do they need a patch? Do they need varenicline? Do they need a combination? And this is just a flowchart to show you where we go with this in terms of a guideline for you to use. And so you're very welcome to use this guideline. I mentioned about adolescents vaping. We're very concerned about what is really particular and important about this is that these young people who started vaping may never have ever thought about smoking a cigarette in their lives, but became hooked very young, very quickly. Prenatal exposure to nicotine, unfortunately, has huge impacts on the child. The child exposed in pregnancy to nicotine has a developmental problem that is really significant, and most of it is mental health. I want to remind you of these mental health concerns. Adolescents who vape, and we're talking, some of them you may have seen, could be 12, could be 11, could be 10 years old. They have a higher risk of poor academic performance, suicide ideation. It's terribly toxic to the developing brain. So we absolutely must spend a great deal more time on young people vaping. It's not safe for them. Their future is really at risk. And importantly, we can help them stop doing it without any too much long-term tragedy. This is
a little bit about young people who vape and their symptoms of withdrawal. Some of them very irritable, some of them very angry. They do it at home alone. That's a significant sign. There's no peer there to help them, to encourage them to vape. They're doing it by themselves. Doing it by themselves is really indicative of quite dependent young people. What can we do? We don't know much about the natural history of vaping cessation, let alone adolescents quitting vaping. We can predict that some will be highly dependent. Remember, there's a range of this. Some will need more attention, some will need less. And how can you tell? Because I vape a lot. There's a lot, and I'm stressed, and that's why I vape. And it's all going into the air, and so it's very difficult for us to predict how symptomatic they might be. How long can you go without a vape? 2 hours might be a long time. Remember, nicotine's a very short-acting drug, so 2 hours is a long time. Can we intuit? That is, can we say this is like smoking? We're going to help them stop vaping by, like we did with helping them stop smoking. Is it similar? Is it the same? Except that the levels are much higher and the delivery is much faster. So we are up against it with adolescents vaping because the delivery is so fast and the levels are so high. Reminding you, not all need pharmacotherapy. It's not a one-size-fits-all. We can do things like group interactions. As you know how to do groups, I suspect we can look at groups and talk to kids. How did some succeed? What can they learn from each other is really very, very helpful. Can we use NRT like patches? Always consider their weight. And for my perspective and the rest of the world's perspective, it's really important for you as an individual clinician to talk about your successful strategies. What did you do to help? Can you talk to us? Can you spread the word? Can you give us some case reports of how well you would have done? And so in summary, you really have a really important role in motivating and supporting a quit nicotine attempt, really. Be empathic, that is, this is not their fault. Unfortunately, as I mentioned earlier, there is high heritability here. In other words, you have your very first ever vape or cigarette and you're addicted to it like that, just like that. Talk to them about the benefits, dispel these misconceptions that they have, understand, and I've got in big print the liver interactions, which people don't always know a lot about. Obviously put people in touch with support where there is support, and keep yourself well informed. Don't, I'm sure you don't propagate myth. There's a lot of mythology out there that I'm hoping I've debunked some of them. Here are some references for you to have a look at, and I welcome any questions. Thank you very much for having me. Ladies and gentlemen, I would like to sincerely thank Professor Bitton for sharing her expertise with us today. The chains of habits are too weak to be felt until they are too strong to be broken, and therefore, no vape, no smoke. Stay strong, stay woke. With that, we conclude plenary session 8. I now pass the session over to the next MC to continue with plenary session 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci, au revoir, à bientôt. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan, Barisan Timbalan Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling, dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Majlis kita teruskan lagi dengan Pembentangan di plenary 9 di mana ianya merupakan plenary yang terakhir bagi persidangan Antarabangsa Kaunselor Pendidikan tahun 2025.
Sebelum majlis ilmu ini diteruskan, adalah molek kiranya saya memperkenalkan tokoh hebat yang bersama kita pada hari ini, iaitu Dr. Ana Yasmin binti Azmi. Beliau merupakan seorang pakar pediatrik yang berkhidmat di KPJ Selangor Specialist Medical Center dan mempunyai kepakaran khas dalam bidang pediatrik perkembangan kanak-kanak. Dr. Ana Yasmin bukan sahaja seorang doktor yang berdedikasi, malah turut memiliki kelayakan tambahan dalam pendidikan awal kanak-kanak serta pensijilan penilaian bagi diagnostik autism. Keprihatinan dan komitmen beliau terhadap kesejahteraan kanak-kanak amatlah mengagumkan. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput Dr. Ana Yasmin binti Azmi, pakar pediatrik, Ketua Sektor Kesihatan Seksualiti dan Reproduktif iMedic untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Pornografi dan Ketagihan Seks di Kalangan Remaja. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucap kepada yang berbahagia Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari, SU Bahagian Psikologi Kaunseling Kementerian Pendidikan. Yang berbahagia Puan Hajah Juraidah binti Jalaluddin, Timbalan Setiausaha Bahagian Cawangan Operasi Bahagian Psikologi dan Kaunseling KPM, Ketua Kaunselor Pendidikan, Kaunselor Pendidikan JPN, PPD, IPG, Kolej Matrikulasi Ahli Akrab, para hadirin yang berbahagia dan dekat di hati guru-guru sekalian. Terima kasih saya ucapkan pada pengerusi majlis dan juga pada organizer pada hari ini. Saya translate semua slide saya kepada bahasa Melayu supaya ia dekat di hati. Okey. Tak kenal maka tak cinta orang kata. Nanti orang kata siapakah Dr. Ana ni duduk depan cakap pasal psikologi remaja. Okey, saya sebenarnya doktor pakar kanak-kanak di KPJ Selangor dan juga ketua sektor iMedic. Hari ini saya hadir atas kapasiti NGO iMedic, satu NGO yang dianggotai oleh pengamal perubatan iaitu doktor, jururawat, MA dan semua yang ada lesen yang berkaitan dengan pengamal perubatan. Dan kami sebenarnya telah menyantuni lebih 20,000 masyarakat tuan-tuan dan puan-puan sejak pada 2009 lagi. Okey. Alright. Okey. Sejak 2009 kalau pernah dengar program Say No to Zina, dan sekarang ini kami telah memiliki satu mobile repro alert dan juga modul repro alert. Okey. Dan tidak membuang masa saya, tajuk yang diberikan pada hari ini adalah pornografi dan seksual, ketagihan seksual di kalangan remaja, sangat dekat di hati kami lah. Sebab saya sendiri pun 17 tahun di KKM memang handle kes-kes sebegini dan sekarang telah bersama dengan swasta. Okey. Saya nak mulakan dengan satu senario. Tuan-tuan dan puan-puan, pada satu malam saya di salah sebuah hospital kerajaan. Di satu bilik 4 katil ada pesakit saya lah, pakar pediatrik jadi kanak-kanak 3 hingga 6 tahun. Okey, bila saya masuk pukul 9 malam tu, caretaker semua sudah tidur, ibu bapa dah tidur, tetapi 4 orang kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun tadi tak tidur lagi. Cuba teka apa dia buat? Pegang telefon. Correct. Jadi saya pun datanglah cek kanak-kanak pertama berusia 5 tahun melihat TikTok challenge menggunakan senjata tajam. Pisau lah apa benda lah, dia tengok je. Kanak-kanak kedua pula, saya sampai periksa tengok jeling lagi, sedang tengok hiburan yang memakai pakaian yang terlalu mencolok mata. Terlalu tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga saya sangat terkejut, dia sedang melihat adegan seksual sedang dilakukan. Dan saya kejut mak dia, kata puan tengok anak tengok apa ni. Dia tengok history YouTube dia, lebih daripada 10 video yang dia tengok adalah hubungan seksual. Sebab apa? Sebab dia tertekan advertisement pornografi dan terus next video, dia tonton sajalah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan kan, ibu bapa di sini, kalau saya suruh tuan-tuan dan puan-puan minta untuk letakkan anak di hutan belantara yang penuh dengan haiwan buas, adakah tuan-tuan dan puan-puan nak lakukannya? Mesti tak kan, terbayang kena makan dengan harimau lah, kena gigit dengan buaya lah kan. Tapi sebenarnya apabila kita meletakkan anak-anak kita di atas talian, sebenarnya kita exposekan mereka kepada pelbagai bahaya. Sextortion, sexting, pornografi, pedofilia dan sebagainya. Kalau saya cerita semua ni jadi 7 lecture tuan-tuan dan puan. Jadi hari ni saya fokus pada pornografi sahaja. Pornografi ni adalah satu dadah milenial baru. Kita tak nampak dia macam substance, tapi dia mempengaruhi minda anak-anak kita.
Okay, kalau cakap dengan pediatrician memang kita akan cakap perkembangan otak lah. Lagi-lagi kita dalam neurodevelopment punya area ya. Okay, kalau pornografi itu adalah semua media, termasuklah games, gambar, tulisan yang merangsang nafsu. Dan ia akan membawa kepada ketagihan seks. Tapi sebenarnya ketagihan seks ni dia tidak ditermakan dalam DSM-5, iaitu kitab panduan yang kita gunakan untuk membuat diagnosis kepada mental health. Tetapi di dalam ICD-10 kita dia digelar sebagai compulsive sexual behavior, di mana individu yang mempunyai desakan mahu membuat seks secara keterlaluan dengan yang terlalu di luar logik akal, dan ia mengganggu setiap aspek kehidupan dia seperti kerjaya, kewangan dan sebagainya. So jadi ciri-ciri mereka bila yang ketagihan seks, remaja-remaja ini akan melakukan hubungan seks biasa tapi kerap, ataupun yang hardcore, ataupun melibatkan mereka di luar sana. Okey, kalau yang dah berkahwin dia akan mencari di luar sebab dia tidak pernah puas. Okey, dia merasa kecewa tetapi dia tak boleh keluar daripada cycle ini. Alright, dan of course komplikasi. Saya tak nak cerita lebih lanjut, saya rasa guru-guru kaunselor semua dah tahu. Kita ada sexual transmitted disease, kita ada banyak perkara yang boleh menyebabkan yang terjadi disebabkan oleh pelakuan salah laku seksual. Jadi adakah benda ni serius di Malaysia ni tuan-tuan dan puan-puan? Saya bawakan tinjauan mobiliti dan kesihatan 2022 Di dalam seramai sampel 154,646, 7.5% lebih kurang 11,000 remaja mengaku melakukan seks. 75% aktif melakukan seks. 33% adalah anak-anak kita tingkatan 2 dan ke bawah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan 11% mengatakan bahawa mereka ada lebih daripada satu pasangan seks, 2 dan ataupun lebih, dan 88% seks tidak selamat. Ini tinjauan KKM ya. Okey. Dan 2023, tadi 2022, 2023 daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Kemajuan Masyarakat meng-highlight bahawa sebanyak lebih kurang 70% remaja terlibat dengan seksual dan 1/3 mengakses bahan lucah melalui internet, dan prevalence ini meningkat daripada kurang pada 1% kepada almost 8% pada tahun 2022. Jadi tak hairanlah 5 hari lalu 11 Oktober kita dikejutkan berlakunya gangguan seksual, iaitu pemerkosaan, memperkosa junior berkali-kali oleh beberapa pelajar tingkatan 5. Ini tidak berlaku semalam, tuan-tuan dan puan. Kalau dia telah melakukan salah laku seksual pada hari ini, dia bukannya semalam baru dia terekspos pada pornografi, tapi sebenarnya terlalu lama sehingga dia telah sampai ke tahap acting out. Okay, saya suka untuk buat yang langkah-langkah ataupun step yang berlaku apabila dia terekspos dengan pornografi. Pertama sekali mungkin terlihat ataupun sengaja melihat dengan kawan-kawan, so dia di tangga exposure. Minta maaf, saya pun tak tahu macam mana slide ni. Saya minta tolong slide ni saya, sorry. Tekan keluar lain pula dia. Okey, tak apa. Alright, so daripada exposure, sebab saya tekan yang pointer tak ada tak apalah. Okey, exposure menjadi curiosity. Anak-anak kita bila terlihat, dia akan lebih mencari. Daripada curiosity akan menjadi pattern ataupun pola kehidupan mereka, seterusnya menjadi habit dan menjadi compulsive. Compulsive ini adalah addiction. So dia bersambung daripada compulsion di sini Daripada compulsion dia dah addicted, dia tengok lagi dan lagi sampai dia tak rasa apa-apa. Bila dia tak rasa apa-apa, dia jadi escalate, dia nak lebih lagi daripada biasa, jadi hardcore, daripada hardcore dah tak ada rasa apa. Sebab dah desensitize dan akhirnya dia nak acting out. Dia nak lakukan secara fizikal. Sebab itulah apa yang berlaku pada yang remaja kes yang baru-baru ini, dia sebenarnya sudah acting out. So it's not happened yesterday. It happened many years before. Okay, kalau boleh bantu slide ni, tak menarik lah macam ni. Okay. Alright, so saya nak tunjukkan dekat sini cycle yang berlaku. Sebelum anak-anak kita termasuk dalam cycle ni dan susah untuk keluar, kita harus menjaga apa yang kita exposekan kepada mereka. Okay, apa kita perlu elakkan pornografi dan juga sekiranya mereka menjadi mangsa diperkosa. Bayangkan remaja perempuan yang menjadi mangsa yang baru-baru ini di Melaka tu, dia menjadi mangsa dan kemungkinan boleh menjadi ketagihan as well. Dan apabila dia termasuk dalam cycle ini tadi, dia susah hendak keluar. Okey, jadi teruk ke kita punya penggunaan internet di kalangan remaja dan kanak-kanak? So, kalau satu bilik ni kita ada 10 kanak-kanak atau remaja dari sekitar usia 5 hingga 17 tahun, 9 daripada mereka menggunakan internet.
Okey, dan almost 92% memiliki smartphone. Okey, dan seterusnya sebanyak lebih kurang 63%. Okey, dalam remaja 92% ni menggunakan smartphone. Tapi ibu bapa yang sedar tentang parenting control di Malaysia hanyalah sebanyak 62%. Tapi dia sedar dia belum guna lagi. Yang really menggunakan mungkin lower than that. So berapa banyak peratus anak kita mengguna secara freedom, secara sukarela, dia akses lah apa yang dia nak. Okey, daripada kajian penduduk dan keluarga pula, KPMK 5, kita tengok 60% daripada internet mereka mengakses bahan lucah dan telefon 35%, dan bear in mind this is 2018 sebelum COVID. Semasa COVID, anak-anak kita yang tak ada telefon pun dah ada telefon, dah ada tablet, lagi ramai yang menonton, dan saya tidak terkejut kalau statistik ini jauh lebih tinggi daripada yang digambarkan. Okay, bila kita salahkan anak-anak, kita lihat kita sendiri. Kita ibu bapa guna tak internet ataupun penggunaan telefon? Ini kajian dibuatkan di 5 negara GCC, iaitu Turki, Greece hinggalah ke UK, sebanyak 1,500 sampel, lebih kurang mereka merekrut sebagai sampel, dan mendapati bahawa penggunaan ibu bapa kita ni yang warna green tu, itu adalah ibu bapa, dan warna kuning tu adalah kanak-kanak dan anak-anak mereka. Kita lihat sama naik graf tu. Yang preoccupied dengan internet pun tinggi, yang lose control of time pun tinggi, yang dysfunctional coping in using gadget pun tinggi. Jadi bagaimana pornografi ini mempengaruhi otak remaja anak-anak kita? So bila kita cakap tentang anatomi, fisiologi dan remaja, dia bukan hanya reward system dopamin. Orang saya cakap dopamin, reward system. It's not only that. Dia complicated daripada itu. Termasuklah sebab kita, kalau kanak-kanak kita ada mirroring sistem dalam otak kita, di mana kalau baby kan, kalau kita buat dia pun ikut buat muka macam kita kan. Itu mirroring. So whatever they see, they do. Monkey see, monkey do. Okay, ada neuroplasticity di mana otak anak-anak ini boleh terbentuk disebabkan oleh persekitaran. Okay, dan seterusnya ada limbic versus prefrontal cortex. Saya rasa kaunselor semua tahu, saya ada tulis juga dalam buku psikologi remaja, ada dijual di luar sana. Di bahagian depan prefrontal cortex kita ni mengawal executive function, kebolehan membuat keputusan secara waras. Okay, limbic system pula adalah bahagian otak yang mengawal emosi. Jadi bila remaja, bahagian hadapan tidak matang, itu prefrontal cortex. Yang matang dulu adalah limbic system. Jadi remaja, bayangkan yang remaja di kes yang bergila-gila tadi, dia berulang-ulang kali melakukannya sebabnya dia rasa mau buat, tapi di bahagian membuat keputusan tidak matang. Okay, dan akhirnya dan juga ada balik dan nafsu, puberty, ataupun bila kita dalam badan kita ada endokrin, iaitu hormon yang membantu kita untuk merasa ada seksual ataupun nafsu, dan juga dopamin dan reward system. Okay, saya akan go by one by one. Okay, daripada kecil, sebab apabila cakap tentang remaja, mereka bukan lahir-lahir remaja. Mereka daripada kecil membesar hingga remaja. Okay, pada 3 hingga 6 tahun. Pernah tak kita dengar ada satu kes yang mungkinlah pernah viral di media sosial, mengatakan bahawa kanak-kanak 4 tahun menindih kawan dia, lelaki menindih kawan dia yang perempuan 4 tahun, dia 5-4 tahun di bawah meja dan melakukan pergerakan seolah-olah sedang melakukan hubungan seksual. Jadi orang kata, ramai yang tanya saya, doktor, dia tu bernafsu ke? Sebenarnya what they are doing is dia monkey see monkey do. Apa dia buat, dia tiru. Okay, so dia pernah lihat lah tu. Jadi dia buat. Dia belum ada nafsu sebab dia belum puberti, tuan-tuan dan perempuan. Okay, dan saya juga ada satu ibu membawa di klinik satu gambar kan. Terhabis jumpa anak dia keluar, doktor, saya nak tunjuk satu benda lah. Dia tunjuk gambar kemaluan anak dia yang lelaki sangat melecet dan merah. Dia cakap, doktor, saya dah pernah cakap dengan dia tapi dia buat. Sebenarnya dia terlihat dan dia buat perlakuan tu, dia rasa seronok, dia buat lagi dan sehingga melecet. Okay, tapi dia tak ada nafsu. Okay, itu adalah pengaruhi perkembangan 3 hingga 6 tahun, iaitu saya nampak, saya tiru. Okey, 7 hingga 9 tahun pula, saya nampak, saya tertanya dan saya nak tahu lebih lanjut. Kita tahu kalau Piaget kata ini peringkat apa? Dia mencari logik di sebalik sesuatu. So bila dia nampak orang mengandung, kenapa mengandung? Macam mana boleh mengandung? Macam mana sperma boleh masuk ke dalam rahim? Macam tu. Jadi dia terfikir dia akan Google. Google internet dah ada kat tangan kan? Google dan terekspos. Okay, jadi mereka tertanya sebab dia masih curious, nak tahu dan dia ada kebolehan untuk mengeja dan membaca. Jadi dia explore. Okay, 9 hingga 12 tahun, mereka adalah teenager, pra-balik. Mereka dah ada rasa hormon tu dah ada, start untuk akhir balik. Jadi mereka mula hormon testosteron mula tinggi dan akhirnya mereka
mula ada nafsu ataupun berkehendak. Dan remaja pula 13 hingga 18 tahun memang sudah matang. Jadi apabila mereka melakukan, mereka rasa sonok. Jadi dopamin dengan reward system memainkan peranan di sini. Mereka akan ulang sehingga menjadi addiction. Okey, saya bawakan gambar di sini sebab pointer tak berfungsi. Okey, dopamin dihasilkan di ventral tegmental area, VTA. Dopamin dihasilkan di situ apabila setiap kali kita mendapat rangsangan sama ada keseronokan. Sebagai contoh, kalau kita makan yang sedap pun, sebenarnya dopamin dihasilkan. Dan besok lusa kita rasa nak pergi lagi restoran tu, nak makan. Sebab kita nak rasa that sedap tu. Sama juga dengan hubungan seksual yang anak-anak ini lakukan ataupun pornographic material yang mereka lihat, dopamin dihasilkan tapi dihantar ke prefrontal cortex, malangnya belum lagi matang sehingga usia 20 hingga 23 tahun. Jadi dia tidak dapat menapis secara matang dan dia mengikut emosi daripada limbic system. Ini kajian dibuat oleh Brian et al. Pada 2016 menunjukkan setiap kali menonton erotic images ataupun gambar-gambar yang merangsang, bahagian dekat VTA tadi di-highlight. Maksudnya dopamin dihasilkan. Okey, jadi apa yang berlaku? Image erotik menghasilkan dopamin dan berulang-ulang menjadikan ia sebagai satu aktiviti rutin di otak kita dan mengganggu fungsi keseharian kita dan akhirnya mengganggu fungsi normal otak pengguna. Okey, jadi kenapa remaja ni berisiko? Pertama sekali macam saya cakap tadi, prefrontal cortex tidak matang. Jadi apabila dopamin dihasilkan banyak kali, dia tak boleh tapis. Dia tak tahu ini ada konsekuens atau tidak, ini boleh buat atau tidak. Okey, jadi dia akan 20 hingga 23 tahun saja baru akan matang. Jadi mereka mengikut emosi mereka. Okey, yang akhirnya juga kita ada peer pressure. Lagi-lagi kawan-kawan kan, ada satu kajian menunjukkan kalau remaja memandu seorang diri berbanding remaja yang memandu ada kawan-kawan dia yang lain di sekitar dia, lebih senang aksiden dos yang ada kawan-kawan di sekitar dia. Sebab apa? The peer pressure play a role. So kalau dia dah tengok pornografi, kawan dia tengoklah lagi. Oh, dah takkan nak tengok aja. Jomlah kita cari target. Kalau tuan-tuan dan puan perhatikan kes yang terbaru ini, siap ada yang menunggu di tangga, siap ada yang mengawal di pintu kan, seolah-olah sudah dirancang. Okey. Alright, ini menunjukkan pada usia 15 tahun kita boleh tengok lebih kurang 15 tahun barulah cognitive function ataupun executive function tu ada role dia. Sebelum itu more kepada affective system ataupun emotional ataupun limbic system kita tadi. Jadi apa solusi tuan-tuan dan puan-puan? Solusi ni sebenarnya kalau tanya saya tadi pun di luar bersembang-sembang, ada yang bertanya, doktor apa solusi ni tentang kes yang baru ni? Bagi saya sebenarnya kita kena bahagi pada dua. Satu yang telah berlaku, satu yang pencegahan. Kalau telah berlaku, kita buat, let's say kita buat jadual tentang penggunaan internet. Itu hanya mengatasi masalah itu di peringkat ranting. Kalau kita nak go to the root ataupun akar masalah adalah semua kena main peranan. Highlight rumah. Kita semua ibu bapa, saya beri kita guru di sini kan. Selain daripada saya seorang doktor, saya juga adalah ibu bapa, ibu pada 5 orang anak. So dekat rumah kita, we have to play role. Kita tahu kita jaga anak orang, saya pun jaga anak orang juga di hospital. Tapi bila anak kita demam, tak tengok pun. Tapi cikgu mengajar anak orang di luar. Anak kita di rumah, jadi kita kena mainkan peranan. Okay, yang kedua, guru-guru. Sebab banyak sangat masa anak kita, anak saya sendiri menghabiskan di sekolah. Guru-guru adalah ibu bapa kedua mereka. Sistem sekolah juga memainkan peranan. Dan akhirnya adalah kita perlu bersama-sama menggemilang tenaga untuk membentuk anak remaja kita. Saya tahu cakap senang, cabaran kita akses internet dah overwhelmed sangat banyak. Ibu bapa pula sibuk. Most of the time kita hantar sampai ke transit, sampai ke maghrib. Kan? Dan anak kita babysitter daripada seawal usia lepas pantang pun ada. Dah hantar ke transit kan? Ataupun ke babysitter. Jadi kita perlu memainkan peranan sebagai ibu bapa. Dan kalau kita guru ambil tanggungjawab itu, kita buat seikhlas hati sebab kita nak membentuk generasi kita. Okay? Dan juga anak-anak kita hidup di atas talian. Dan ibu bapa sebenarnya ikut kajian kami di iMedic nak lakukan pendidikan seksual di rumah tetapi mereka tak ada kemahiran dan pengetahuan. Okey, jadi lahirlah satu kita panggil the hidden curriculum of sexuality di mana anak remaja kita nak belajar tapi tak ada orang ajar. Jadi algoritma ataupun algoritma di social media lah dan di internet lah yang mengajar mereka. Kesian. Ataupun lagi satu influencer. Influencer pun sekarang ini telah mereka hidup dengan cara influencer. Sebab influencer dah jadi ibu bapa mereka, dah jadi guru mereka. Influencer yang bukan saya kata semua influencer tak elok. Ada yang bagus, tapi ada juga yang kita perlu ambil perhatian.
Okey, ini adalah yang saya summarize sendiri. Saya panggil ABC approach di rumah. Okey, ibu bapa boleh buat ABC approach. Of course, saya mix lah English and Malay. A stand for agama ataupun nilai dalam keluarga. B is boundaries. C, build your connection. You have to empower your kids and also you have to become a model. Then only they can build up the internal filter. Okay, so yang saya merahkan itu sebenarnya adalah kita tahu agama Islam, agama persekutuan. Di dalam agama kita telah sebenarnya mengajar perkara-perkara asas untuk membina internal filter dalam diri anak-anak kita. Okay, dan kita jangan putus asa sebab walaupun mereka ketagihan, remaja dan kanak-kanak, neuroplastik. Brain ini adalah neuroplastik. Kalau dia telah dipengaruhi begitu pun, kalau kita ada mentor yang positif, ibu bapa yang positif tetap membimbing anak kita yang telah bersalah, otak ini akan berubah strukturnya untuk menjadi lebih baik kerana otak adalah neuroplastik in nature. Okey, dan sekarang kita kena move on. Bukan hanya, tak boleh tengok pornografi. No, we have to move one step ahead. Kita kena jadi celik pornografi. Pinjamkan prefrontal cortex kita kepada anak murid kita ini tadi. Sebab mereka belum matang, tapi kita dah matang. Kita tahu benda tu salah. So macam mana kita nak pinjamkan? Bukan operate ambil bagi dekat anak kita. Tak. Kita kena bantu mereka berfikir. Kalau kamu tengok pornografi, dia tertengok contoh kan. Do you think it's beneficial for you? Does it bring any consequences? Ajak dia berfikir. Okay, adakah dia bagus ataupun dia membawa, bagaimana kamu rasa? Itu kita ajak dia berfikir dan kita berikan mereka cadangan. Supaya kita pinjamkan prefrontal cortex kita tadi. Okey, dan kita harus membuang rasa malu dalam beri pendidikan seksualiti. Kita harus lebih matang sebab kita prefrontal kita sudah matang. Okey, ini dia kalau counselling reflektif. Dan akhirnya saya cadangkan untuk ada 3R. Kita perlu recognize student kita ni sebab kita dah tak boleh avoid dah. Semua orang, semua kanak-kanak ni majoriti lah pegang telefon, pegang internet. We have to recognize the early sign of addiction ataupun pornography exposure. Kemudian kita perlu bantu mereka untuk regulate emosi, regulate diri mereka untuk menyedari mana salah dan mana betul. Dan akhirnya kita perlu reconnect semula. Nature kita bila kita nampak anak-anak buat salah, remaja buat salah, kita sering rasa nak benci. Malaslah nak layan budak ni. Berapa kali aku cakap tak dengar. Betul kan? Itu normal lah reaksi kita. But we have to change our perspective. Kita kena reconnect dengan mereka sebab kita kena bonding dulu sebelum menghukum. Okey, akhirnya ini last slide saya yang menyatakan jika kita tidak membimbing seksual anak-anak kita, algoritma ataupun algoritma di luar sana akan membimbing. Dan saya ucap terima kasih kepada para kaunselor semua kerana bersama-sama untuk membina generasi kita sebab remaja hari ini adalah generasi hari esok. Okay, saya kongsikan ini adalah model report alert yang iMedic hasilkan sejak daripada pengalaman 2009 dalam Say No to Zina, dan pada waktu COVID kami tak boleh keluar bertemu dengan anak-anak, jadi kami build modul yang tersusun. Okey, dipanggil report alert dan kita telah keluar lebih 20,000 menyantuni 20,000 masyarakat dan kita ada trainer sebanyak 1,500 seluruh Malaysia. Jadi kalau cikgu-cikgu nak panggil silakan. Dan kita juga dah ada mobile report alert yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Azizah. Dan mobile report alert ini adalah jasa baik Yayasan Samdabi dan juga MOF menaja kita untuk memiliki mobile report alert ini. Dan kita telah turun ke sekolah-sekolah di perkampungan. Dan ini sebahagian je, kalau letak gambar kan tak habis sampai besok, sangat banyak. Okey, dan ini adalah buku yang saya tulis sendiri untuk membantu kanak-kanak dan juga untuk memahami psikologi remaja, ada dijual di luar sana. Dan modul report alert juga ada jual di luar sana. Dan ini adalah QR code. Kalau kaunselor semua nak memanggil mobile report alert, insya-Allah kita boleh runding, selalunya kita bantu sebab kita dapat dana. Kalau selagi dalam kapasiti dana, kita boleh memberi secara percuma. So boleh scan QR code dan isi Google Form dan highlightkan apa, bila dan tarikh dan berapa bilangan yang diperlukan. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ana Yasmin atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Kita buka sekiranya terdapat satu atau dua soalan dari warga Dewan yang mungkin ingin diajukan kepada Dr. Ana Yasmin. Dipersilakan. Sekiranya tiada, majlis sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada doktor atas kesudian hadir dan menyampaikan perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Sebagai tanda kenang-kenangan, majlis dengan sukacitanya menjemput
sukacitanya, sebagai tanda kenang-kenangan, majlis dengan sukacitanya menjemput Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling untuk menyempurnakan acara penyampaian hadiah kepada Doktor. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fatimah Hanum atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi. Bagi menyempurnakan resolusi persidangan antarabangsa Kaunselor Pendidikan tahun 2025, majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Muhammad Sani bintu Himin, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri Selangor, mewakili peserta untuk membentangkan resolusi. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis Yang Berusaha Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan, Timbalan Setiausaha Bahagian, tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin dan hadirat pada hari ini yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Sani bintu Himin, wakil daripada peserta sempena Persidangan Antarabangsa Kaunselor Pendidikan bagi tahun 2025 yang akan membaca rumusan dapatan dan resolusi Persidangan Kaunselor Pendidikan dengan temanya isu ketagihan dan kesejahteraan psikologi. Yang pertama berkaitan tentang latar belakang. Persidangan Kaunselor Pendidikan telah diadakan bagi membincangkan isu-isu semasa berkaitan ketagihan, kesejahteraan psikologi dan cabaran profesionalisme guru bimbingan dan kaunseling serta kaunselor pendidikan. Persidangan ini menghimpunkan pelbagai pandangan akar umbi berkaitan ketagihan dalam kalangan murid, guru dan masyarakat. Kepakaran kaunselor dalam intervensi psikologi serta kekangan struktur dan sumber dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Pelbagai bentuk ketagihan dikenal pasti termasuk ketagihan gadget, vape, judi, atas talian, media sosial, pornografi, dadah, alkohol dan hutang yang memberi kesan langsung kepada kesejahteraan mental dan prestasi individu dalam sistem pendidikan. Dalam masa yang sama, isu relapse iaitu berulang serta kekurangan latihan kepakaran bagi kaunselor turut dibangkitkan. Persidangan ini menjadi platform penting bagi merumuskan cadangan tindakan strategik ke arah memperkukuh ekosistem sokongan psikologi dan kaunseling serta intervensi ketagihan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Isu dan cabaran utama, ketagihan dan isu relapse. Kita dengar azan dulu laluan.
Okey, kita sambung rumusan dan dapatan resolusi persidangan kaunselor pendidikan. Berkaitan yang kedua iaitu isu dan cabaran utama. Yang pertama berkaitan tentang ketagihan dan isu relapse. Ketagihan vape, judi dalam talian, gadget dan pornografi semakin membimbangkan dalam kalangan murid dan warga pendidik. Kadar relapse yang tinggi menunjukkan intervensi sedia ada kurang efektif atau tidak berterusan. Tiada modul khusus menangani ketagihan gadget, vape atau ketagihan internet di sekolah. Kesedaran masyarakat dan institusi keluarga masih rendah tentang pengaruh teknologi terhadap kesihatan mental anak-anak. B. Kekangan kepakaran dan latihan kaunselor, iaitu ramai kaunselor pendidik dan GBK tidak mempunyai latihan kepakaran khusus dalam menangani isu ketagihan. Latihan berasaskan teori tingkah laku dan psikologi pemulihan masih kurang disediakan. Latihan TOT, Training of Trainers, jarang dilaksanakan dan tidak dijalankan secara berkala. Terdapat kekurangan pegawai pakar ketagihan di peringkat PPD dan juga di Jabatan Pendidikan Negeri. C. SOP perkeliling dan struktur perkhidmatan. SOP pengurusan kes ketagihan, kesihatan mental dan gangguan seksual tidak seragam di peringkat sekolah dan juga di daerah. Terdapat kekangan kepada GBK dalam melaksanakan intervensi kerana terikat dengan jadual pengajaran dan kekurangan masa. Perjawatan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masih tidak mencukupi, manakala lantikan bukan daripada option Kementerian Pendidikan Malaysia menjejaskan keberkesanan pelaksanaan perkhidmatan. Isu penggradan dan laluan kerjaya bagi KPD di IPGK dan sekolah turut menjejaskan motivasi dan minat dalam bidang ini. D. Sokongan kewangan dan sumber. Peruntukan kewangan untuk melaksanakan program intervensi dan latihan amat terhad. Kekurangan bajet khusus diperuntukkan untuk aktiviti kaunseling dan pembangunan sasiah murid. Kurangnya bahan promosi, poster kesedaran dan perkongsian sumber digital tentang isu ketagihan. E. Berkaitan tentang penglibatan komuniti dan institusi, iaitu berkaitan ibu bapa dan komuniti sekolah kurang dilibatkan dalam program intervensi ketagihan. Perlu lebih banyak jaringan dengan agensi luar seperti AADK, JKM, hospital dan NGO berkaitan. Kurangnya kempen kesedaran secara besar-besaran tentang bahaya ketagihan di pelbagai umur. Yang ketiga, berkaitan cadangan dan resolusi tindakan. A. Pembangunan modul dan intervensi. Yang pertama, bangunkan modul khusus intervensi ketagihan, vape, gadget, judi, pornografi, media sosial dan dadah yang sesuai digunakan oleh GBK di sekolah. Wujudkan modul parenting digital sejahtera bagi mendidik ibu bapa menangani ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak. Yang ketiga, sediakan SOP dan carta aliran pengurusan kes ketagihan gangguan seksual dan kesihatan mental di semua peringkat sekolah dan juga PPD. Yang keempat, kembangkan pendekatan 3P, iaitu pencegahan, pembangunan dan juga pemulihan dalam semua program kaunseling. Berkaitan cadangan, B, latihan kepakaran dan profesionalisme, iaitu laksanakan latihan kepakaran secara berkala untuk semua GBK dan juga kaunselor pendidikan dalam bidang intervensi ketagihan, PFA, psychological, first aid dan pengurusan kes bunuh diri. Yang kedua, adakan bengkel latihan bersiri, iaitu bersama pakar dan agensi profesional bagi memperkukuh kemahiran kaunseling klinikal dan tingkah laku.
Yang ketiga, tempatkan seorang pegawai pakar ketagihan di setiap PPD bagi menyokong pelaksanaan program sekolah. Yang keempat, wujudkan kursus kepakaran selama sekurang-kurangnya 3 bulan secara berkala untuk memperkukuh kompetensi kaunselor baharu. C. Polisi, struktur dan tadbir urus. Dalam polisi ini yang pertama, kaji semula struktur pejawatan kaunselor pendidikan di IPGK, KPM, jabatan dan kolej matrikulasi supaya selaras dengan tanggungjawab sebenar dan memberi laluan kerjaya yang adil. Yang kedua, semak semula penggradan dan sistem penilaian kaunselor pendidikan, guru bimbingan dan kaunseling agar setara dengan kepakaran yang dimiliki. Yang ketiga, kemas kini SOP perkhidmatan kaunseling untuk memberi lebih autonomi pelaksanaan kepada guru bimbingan dan kaunseling. Yang keempat, tambah bilangan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah agar nisbah GBK dan murid lebih seimbang dan efektif. D. Sokongan kewangan dan logistik. Yang pertama, peruntukan khas kewangan perlu disediakan bagi pelaksanaan program intervensi ketagihan dan kesihatan mental. Kedua, bahan perkongsian, slide, poster, modul perlu diedarkan kepada semua peserta dan sekolah untuk kesinambungan latihan. Ketiga, kemudahan fizikal dan teknikal perlu ditambah baik bagi memastikan pelaksanaan program skala besar lebih selesa dan inklusif. E. Pendidikan, kempen dan jalinan strategik. Yang pertama, laksanakan kempen kesedaran ketagihan secara besar-besaran di sekolah dan komuniti dengan kerjasama PIBG dan juga NGO. Yang kedua, wujudkan zon bebas gadget dan pusat rekreasi digital sihat di sekolah dan komuniti untuk menggalakkan interaksi sosial tanpa skrin. Oh, ni menarik kan ni? Yang ketiga, memasukkan topik kesihatan digital dalam kurikulum pendidikan moral atau jasmani bagi meningkatkan literasi digital sihat. Yang seterusnya, meningkatkan kolaborasi rentas agensi antara KPM, AADK, JKM, NGO dan institusi pengajian tinggi dalam penyelidikan dan intervensi ketagihan. Akhirnya, berkaitan tentang rumusan keseluruhan. Persidangan ini menegaskan bahawa isu ketagihan merupakan krisis sosial dan pendidikan yang memerlukan pendekatan menyeluruh, holistik secara berterusan. Ketagihan bukan hanya isu murid tetapi turut menjejaskan guru dan komuniti pendidikan keseluruhannya. Oleh itu, pembinaan modul intervensi, peningkatan latihan kepakaran, penstrukturan semula perkhidmatan kaunseling serta pelaksanaan polisi dan peruntukan khusus merupakan langkah penting bagi memastikan sistem pendidikan nasional mempunyai daya tindak psikologi yang ampuh. Persidangan juga mencadangkan agar Kementerian Pendidikan menubuhkan jawatankuasa tindakan kebangsaan menangani ketagihan dan kesejahteraan psikologi warga pendidikan sebagai wadah penyelarasan semua inisiatif, modul dan latihan di bawah satu kerangka nasional yang bersepadu. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Encik Muhammad Sani untuk terus kekal di pentas. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Fatimah Hanum binti Muhammad Hajari, Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan untuk naik ke pentas menerima resolusi dari wakil peserta persidangan. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fatimah Hanum atas kesudian menerima resolusi sebentar tadi.
Hadirin dan warga Dewan yang dihormati sekalian, teristimewa untuk tatapan semua, marilah sama-sama kita saksikan rangkuman memori sepanjang 2 hari Persidangan Antarabangsa Kaunselor Pendidikan tahun 2025 yang telah berlangsung dan telah dirakamkan oleh lensa kamera. Saksikan. Okey, kita bagi masa sekejap untuk bahagian teknikal. Sediakan kelengkapan. Okey, sambil-sambil tu softly reminder kepada semua untuk membuat pendaftaran ke
Mohon hadirin bersabar sebentar. Kita akan usahakan supaya tayangan video persidangan kita dapat dipaparkan sebentar saja lagi. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara susuri bisikan hati, seiringan mencari haruan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Yang terpahit jua termanis, semuanya bagiku terindah. Ku ingati buat selama-lamanya. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama, kenangan bersama, kenangan bersama. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Alhamdulillah, dengan berakhirnya tayangan video sebentar tadi, persidangan kita juga telah sampai ke penghujungnya.
Ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah pun sampai. Ibarat belayar tiba ke pelabuhan, ibarat berjalan sampai ke destinasi. Mewakili jawatan kuasa kerja, kami merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua penceramah, panel-panel jemputan, ahli akademik, pengamal kaunseling serta para peserta yang telah menjayakan persidangan ini dengan penuh semangat dan dedikasi. Ucapan terima kasih dan tahniah juga diucapkan kepada Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia atas penganjuran program yang berprestij ini. Semoga segala ilmu yang diperolehi sepanjang persidangan berlangsung akan menjadi pemangkin kepada peningkatan profesionalisme kita sebagai pengamal kaunseling serta menjadi titik tolak kepada usaha yang berterusan dalam menyantuni klien dengan penuh empati, etika dan keikhlasan dan melahirkan warga yang sejahtera. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon kuinin. Nan helok bawalah balik, nan tak helok tinggallah di sini. Untuk itu, sampai di sini saja majlis kita. Saya memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kelemahan sepanjang plenari berlangsung. Sehingga bertemu lagi di lain acara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.